Želimo dobro večer svim svojim cijenjenim, poštovanim, uvaženim gledaocima i kao što rekli smo, haj ti sutra opet, i eto i mene sutra opet, i ti si sutra opet, i eto onda evo i ja sam onda sutra opet, eto. A ti sutra nemoj, i eto neću ni ja isto tako sutra, a ti sutra haj opet, i onda eto i mene sutra opet. I tako eto to ide šta će. Ništa ja ovo nisam gledao ponešto dopola na preskak, pa da vidimo šta danas u mene na poslu ima, pazi. Uz to popio kafu, pišo, Ćuku pomilovo, mailove provjerio. Odgovorit ću svima, nemojte se gurat u redu, odgovorit ćemo. I došao vakat, valja otići malo i na posao. Da nas samo ne prozivaju od rekvizita dijasporac. 100% jabuka, vidi ga isto piša. 100% jabuka, sok i zdjelica ove štrudle. Da ne kažeš da se samo trujemo raznoraznim tamo, ne znam ni ja, ne mogu se sjetiti kako se zove. Što bi rekao Ćale. Valjda ja imam pravo ne znat kako se nešto zove. Znači da ne kažeš samo tam raznoraznim ovim čudima se štetu, nego da malo i... da vidimo šta ima u mene na poslu danas, ako smijem. Esselamu alejkum i mir neka je sa vama, dragi moji altruisti. Šta je bilo? Šta je bilo, mami? Šta bilo, ujebote, čovjek donirao, nisam mu ni prešto, samo malo izvini čovječe. Mihajlo Borovčanin, 50 CZK, veliki pozdrav svim gledalcima i tabi agentima, od srca da Bog da ti Allah, dragi. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Hajmo ne pije se više u ovim, ovo sad islamski live-ovi ne pije se. Da li se dobro čujemo? Ili neki hejter? Dobro, nije nebitno. Hejteri nisu bitni, dobro. Assalamu alaikum i lijep pozdrav poštovani pratioci. Alaikum selam, brate moj, kako si mi danas? Evo malo, na putu smo od tačke A do tačke B. Super je to. Pa da malo upalimo, da prolajvamo. Znači ovim putem želimo da damo punu podršku svim iskrenim youtuberima, znači koji su bez dlake na jeziku. Znači ovo je nešto novo za mene, čovjek mi podršku daje, jebote. Koji, hajde tako da kažemo, znači propagiraju samo dobre pozitivne stvari, prepoznaće se oni sami. Hvala ti, brate moj, na podrški, jebote, koji je ovo 48. live, dočekaj ja da mi podrži. Šta je ovo? Čim počnu tako da rade, budu podložni kritikama, napadima, šta ti ja znam. Nije, za sad samo ti me napadaš i parovi tvoji terorista što si ih probao okupit pa nisu ti smjeli doći ni u razgovor. A nemam drugi ja kritika, Bog zna. To licemjerno djelovanje YouTube scene sam ja osjetio davno na svojim leđima, na svojoj koži iskusio. Evo ja zadnjih 48 live-ova osjećam to licemjerstvo. I onda sam jednostavno odlučio, znači, da stanem tome u kraj. Kako? I ja isto. Pa tako što ja, ovo cijelo vrijeme kako me napadaju, ja idem tamo po tim live-ovima. Bože, sačuvaj, ovako lijepo poče i sve bi super i odjednom kao ti tam što me napadaju, a nikoga ne napada, mi se zapravo branimo od njegovog terorizma čitao vrijeme. Koji me napadaju, gledam ko prati, ko piše negativno protiv mene, ja ga automatski blokiram. I taj više kod mene ne može nikad doći, nikad pisat. Pa ti moraš onda zaći sve poblokirat. I to je to, može samo sjedit, čučit i žalit. I to je to. Znači, pa se neki nađu sebi za pravo da pitaju preko neki drugi, što sam ja blokiran. Tako da svako, da zna svako. Mali prilog za tehniku od nas pobjegli da Bog da ti Allah dragi za ta 3 eura dena. Da Bog da... Ko je blokiran kod mene, da zna da sigurno postoji razlog za to. Da.
ja nisam osoba koja voli izazivati, koja voli napadati, vrijeđati, šta ti ja znam. Boga mi jesi, ti odradiš nešto pa onda pališ live-ove, pričaš da to nisi odradio, da je neko drugi odradio i šta ti ja znam, tako da je to izazivanje i manipulacija. Zamisli sad ja tebi reportam kanal i upalim live i pričam nisam ti reportao kanal, jel to provokacija da te još i zajebavam? Prvo te štetim pa te još i zajebavam. Kako to nije manipulativna provokacija? Boga mi jesi ti to. Gledam maksimalno da se distanciram od toga, međutim kad se pređe granica... Pa nije distanciranje 48 live-ova za redom snimit. Kako je to? To nije distanciranje, to je, kako se je kontra od distanciranje? Približavanje? Onda si ti kod mene blokiran za sva vremena i to ti je to. Tako. A isto tako ne mereš blokirat sve ljude o kojima pričaš i onda pričat o njima i naslađivat se, ne mogu mi odgovoriti, a ja serem ovdje o njima šta hoću. To je isto manipulacija i provokacija, a izvode je samo govna i đubrad od ljudi Da nema ljutnje po tom pitanju i savjetujem svakoga, znači, koji u sličnoj situaciji, ko primijeti tako to licemjerno ponašanje. U sličnoj situaciji može biti jedino onaj ko nas isto proklete, ko što si ti, da Bog da se raspadali, a ne mogli umrijeti, i ko ovako reporta kanale da ljudi ne mogu snimati, zarađivati, rad. Oni se mogu naći u takvoj situaciji. Pozdrav, Iguru. Jedinaca koji ima dosta, koji be sa svakim da su dobri, a da ni sa kim nisu, koji samo rovare faktički, znači dođu tebi nešto nizlaku tamo vamo, a onda ti za leđa tamo šuruju, nemoj da ti je mrsko proprati i tamo gdje šuruju, samo blokira i to je to. Blokira i nema on šta tebi više da dolazi na kraju krajeva i to ti je to. Jer na ovom YouTube-u koliko ja vidim, svega ima osim iskrenosti. Vrlo malo je iskrenosti i iskreni ljudi. I ja 48 live-ova snimam iskrenost i sve ti govorim kako jest i onda nema iskrenosti na YouTube. To opet laž. Koji su spremni priznati, znači, svoju grešku. Koji su spremni da priznaju kad pogriješe. Dobro, jest, evo u red, pogriješio sam. Allah oprosti, ja. Dobro, jest, evo pogriješio sam, proklinjao sam vas zato što sam đubre, reportam vas zato što sam govno od čovjeka, pogriješio sam, oprostite. Možete li mi oprostiti? Đubre sam, pogriješio sam. Ovako bi to trebalo zvučat, na primjer. Ako trebaju od ljudi tražiti halala za svoju pogrešku i to je to. Molim lijepo, ljudski je pogriješiti, ali je još ljudski je priznati svoju grešku. Priznati svoju grešku. I onda čovjek kad jednostavno pokuša da napravi neku pozitivnu stvar, on bude targetiran od pojedinaca. Ali nije pozitivna stvar ugasiti men kanal, to ste tam nalagali gdje se sjedio sa SDA teroristima, pa ti oni nalagali da će to biti pozitivno, em ćeš biti plaćen, em će te Allah nagraditi, ali to ovako u svijetu realno nije to pozitivno. Nek ti samo lud pa misliš da će to biti pozitivno. Kao osoba da se stavlja na tu i tu stranu i šta ti ja znam i onda cijela halaša krene na njega da ga svi mi youtuberi smo to doživljavali, znamo to šta je, kako je, međutim vrlo je iskrene podrške među nama, nažalost. To je tako, ovo je jedan virtualni svijet i treba ga kao tako prihvatiti. Zato što si ti izgubio, naprimjer da si ti pobjedio, ovo bi bio mnogo bitan svijet, nego kako si ti izgubio i popušio i oglabu, ovo je jedan virtualni svijet koji nema veze sa onim stvarnim što je bitno, i tako ćemo gledati na njega, sve dok ja pobjeđujem. Drži taj svijet nebitnim ako ja u njemu vodim bilo šta. Ako ja prestanem u njemu voditi, naprimjer dobiješ ti neko uzde da vodiš, to će postati jako bitan svijet, treba zbaviti njime i tako. Ne treba ga prihvatati emocionalno, jer onda to može jednostavno da utječe na vas. Jednostavno, opustite se, nemojte da dozvolite da taj virtualni svijet utječe na vaš stvarni život. Mi smo se jednostavno povukli u nekakav... Sve dok u tom virtualnom svijetu Amir tam laprda i mora reći šta hoće, nemojte taj svijet puno uzimati. Sačkaj da njega ja reportam i ugasim, pa ćemo vidjeti taj svijet mora li se zašto upotrijebiti. Rovove, bunkere, busije smo zauzeli i samo gledamo šta će drugi da uradi, da se pogrešno. Ne mora ni pogrešno, bitno je da bilo šta da uradi, da se mi ufatimo za to, da mi to komentarišemo, da ovo, da ono i tako dalje i tako dalje. Znači jednostavno ljudi samo gledaju kako nekome da podmetnu nogu, jel? To je žalosno, znači to je stvarno katastrofa. Jest. Da čovjek ne povjeruje koliko smo nisko pali.
Ja ne vjerujem izda na udan koliko ti nisko možeš past. I nakon gubitka ti se ko predstavši da ti je se i dalje udarat. I nakon gubitka ne mereš više hodat kad je u pitanju figurativni opis bitke ove na YouTube. Hodat ti više ne mereš. Ali i dalje ti iza leđa pužeš i suješ materi. Jebem li ti, ja ću te, ovako ću te. Koliko smo mi spremni da uglumimo koje kakve moralne vertikale, a u stvari spuštamo se ispod svakog mogućeg nivoa, znači hinski igramo. Znači jednostavno neki ljudi dođu u live-ove... Sve upali, Sanela, sve upali kameru, ispriča nam o sebi, sve. Vam se do maksimuma, a tamo iza leđa vam isto kod da ste vi budala, kod da ne postoji mogućnost da ćete vi otići tamo pa pogledat, vidjeti o čem se radi. Berkato, Ermine, šta ima, kako se... Šta se radi? Šta kažeš to, ha? Evo ga se javlja u live. Znači, Ermine, šta ima, kako se? Šta ima u Francuskoj? Kakva je situacija? Kakva je situacija? Hoćeš malo štrudli, dijasporac? Znači, ljudi moji, ugrijalo. Ej, mašala, pa i kod nas evo malo sunčano. Pa evo usput upali malo live, ali imamo za danas u 4 sata imamo jedan interesantan live najavljen. Pričat ćemo malo o japanskoj Yakuzi i o talijanskoj Cosa Nostra. A u pripremi smo da radimo jedan serijal o poznatim svjetskim kontraobavještajnim službama. Budi se Ilija Benjak u njemu, počinje o službama priča. Eto, vidjet ćemo. Treba malo ipak istražiti, pregledati. Kažu mi neki dan da sam nešto promašio iz zadnjeg live-a. Alime Hasanagiću, čovjek, Samir Drakovac, terorista inače, tražio je da tebe njemu neki gledalac iz čata ne spominje, zato što ti dolaziš ovdje i smiješ se kad ja njemu kažem da mu je žena Mia Khalifa zato što je on rekao da je moja ko prostitutka u live. On je rekao da eto to ti je se desilo. Pazi, vidi. Jebo majku, ne mere tačnije bi. Nema riječi dodat oduzeti. Riječi nema. Tačnije ti ne mere se opisa šta se desilo. A sad kako će to uzeti ko pa privrnit pa to nije pa to... A ja ti eto rekao da znaš. A sad pusti kraju. Selam i sretna puta. Što li ovo blokiran komentar, svašta. Alikemu selam, rahmetullahi verkatu, bosansko srce. Nećemo daleko, tu ćemo blizu, pa malo upalili live. Znači, kao što rekli smo, radit ćemo uskoro jedan serijal o obavještajnim i kontraobavještajnim svjetskim službama. Naravno, treba to malo istražiti, treba se malo edukovati o tome, malo skupiti podataka i tako, pa ćemo vidjeti. Znači, jake teme su pripremljene. Pa jeste. To su jake, interesantne teme, znači koje su svima će biti zanimljive, pa da progovorimo. Uglavnom danas počinjemo sa japanskom Yakuzom i sa talijanskom Cosa Nostrom, malo ćemo... Čing čong, čao! Jel ti to opet ne da mira? Ne, on bi želio da mi ne da mira, ali on meni da i mira i para i beričeta i gledala, sve mi da čovjek. Ta bi, hvala ti na 2 marke, ta bih, evo srce eura što je reći, ali misli da ćeš ti stati jer konta da je tvoja upornost manja od njegovi. Pa meni je više mrsko priča da ja stat neću, jednostavno sam pokazat, snimat ovako izdano udan i eto. Jer ja govorim, neću nikad stati, čovjek ne vjeruje i šta ćeš, moraš pokazat. Uglavnom, kao što vam rekao Raja, znači, jednostavno ljudi su, šta ja znam, postoji velika razlika između ovog virtualnog i stvarnog svijeta. 10 članstava zmaj ima da horinda da vri. Ljudi se u stvarnom životu ni blizu ne ponašaju kao u ovom... Hvala Sanja Adamović. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga što se u virtualnom uglavnom kriju iza koje kakvi nikova, naslova i tako dalje i onda računaju da... A kad se ne kriju ti nećeš s njima. Šta ja znam. Jednostavno. I danas imaš ti ljudi koji bi 2 čizme zavadili, što se kaže, 2 oka u glavu. I opišeš.
koji kad vide slogu između dvojice ljudi. Tamam da malo manje njega slušamo, da znaju. YouTubera, oni sve živo će poduzeti da ih posvađaju. Zašto je to tako? Pa mislim da je to najviše iz zavisti i ljubomore. Zavist i ljubomora su znači glavni razlozi zašto to ljudi rade, zašto i vi jednostavno koliko pojedini YouTubera da pogledate njihov profil, njihovu zajednicu, vidite kolika je ta njihova zavist, ljubomora, bijes koji se krije u njima od tog svog jada što ne mogu nikako da vam naude, oni tamo prosipaju tako smeće. Koliko sam puta do sad ponovio, znači na YouTube ima preko 115 miliona kanala. Preko 115 miliona kanala, znači imaš, brate, mogućnost da snimaš šta hoćeš, da zasnimaš svoj kontent, znači hoćeš, evo je ovako, voziš se i snimaš tu, neko će pogledat, neko će, samo je bitan kontinuitet, ustrajnost i to je to, nema šta drugo, znači ne treba ti tu nešto poseban, ni opis, ni thumbnail, ni naslov, ni ovo, ni ono, ustraj jednostavno, imaš ti YouTubera koji upale live i samo šuti, i 100 ljudi u live, ali su oni ustrajali su, znači, problem kod naših balkanskih YouTubera što oni hoće i žele da uspiju preko. Inače su naši takvi ljudi takvi, gdje god da dođu oni žele preko noći. Evo i ovamo na zapad kad dođu, on otvori firmu, on hoće preko noći da se obogati. I spreman je sve moguće granice da prelazi da bi postoji. Neću sad da kažem, pa dobro, u narednih 15-20 godina hoću da se obogati. Ne, hoću sutra da sam bogat. Upalio je live sad, jel me zajebavaš? Jest Allah mi! Ništa, ajde ovo X. Nije ovo. Ovo je klip, bala, nije live. Premijera. Samo malo. Sanja Adamović, hvala ti na 10 članstava. Dobili Husein Imširović, Amar Jusić, Armin, Goran, Jasmin Ramić, Alak Van Persi, Dramara Lučić, Richard Leon Hart, Starmo i Lacku. Thank you very fucking much, you know about. Da vidimo. Assalamu alaikum i lijep pozdrav moji ljudi i ne ljudi. Zašto ljudi, zašto ne ljudi? Pa, objasnit ćemo vam, jel? Samo malo da narkitamo ovu kamericu i onda ćemo da vam objasnimo. Dakle, ljudi i ne ljudi, to je iz jednog jednostavnog razloga. Hoćeš, Meri. Danas sam samo pročitao sve mailove, sutra moram last kafe i odgovorit sve. Ja, ljude, moja osnovna podjela ljudi je znači na ljude i ne ljude. Zašto? Iz jednostavnog razloga što u životu i često srećete ljude ovakvih, onakvih ideja, svjetonazora, izgleda, vjeroispovijesti, socijalnih kategorija i tako dalje. Međutim, ono što to jest na osnovu... Eno, jesi vidio tabih agenta u jakni što projde tam kraj tebe i osluškuje i gleda i sad će se vratiti za tobom, a nećeš ni znat. Čega je jasno i u svakom momentu uvijek možete podijeliti, jeste ta kategorija ljudi i ne ljudi. Tu ih je najlakše nekako razdvojiti.
Jel ti shvataš da ide čovjek jedan s tobom šeta, kad god šetaš ide i on šeta i ko full mobitel čačka? Tako da ja faktički cijeli život maltene gledam da ljude na taj način gledam i klasificiram. Ljude i ne ljude. S ljudima uvijek gledam da sam u kontaktu u dobrim odnosima, da ostvarim neku saradnju i šta ti ja znam, dok što se tiče ne ljudi, na njih pokušavam da djelujem, hajde tako da kažemo, korektivno, da probam, znači, da popravim njihovo stanje, meni je loše, pogotovo tamo u situacijama gdje je čovjek obavezan, znači, da kontaktira, da komunicira, da bude u nekakvoj relaciji, u nekakvom odnosu, to je normalna stvar, onda da treba da gleda da popravlja svoj odnos sa njima, ako može da popravi njihovo stanje i eto tako znači. Tako da znači i tu kako god okreneš, ne možeš ljude drugačije dijeliti nego na ljude i ne ljude. Ne možeš. Međutim, u situacijama, pozicijama, momentima, znači, gdje vi ne možete baš tek tako da se postavite na taj način prema određenim skupinama ili pojedincima, kao što je to recimo virtualni svijet, gdje ljudi jednostavno su izvještačeni, gdje pogotovo recimo YouTube scena, gdje su ljudi jednostavno došli radi nekog interesa. Znači, niko od njih nije tu došao da pokaže svoje pravo lice, da li je on čovjek, da li je ne čovjek, da li ovo, da li ono, već iz jednostavnog razloga, znači, svako od njih, to jest od nas, došao je sa određenim interesom, sa određenim ciljem. Uglavnom iza toga stoji materijalna dobit. Hvala ti dijasporac na i7 14700 KF, 20 jezgri, 28 tredova, 5-6 GHz. Hvala ti, brate moj. Samim tim, ako iza vašeg, te vaše... Sala 1 euro u prošlom live-u statio neku vožnju da ne vidim kako čita. U prošlom live station? Ne kontam te, Sala, šta ti napisao ovdje? Kako da kažem, namjere stoji materijalna dobit, normalno je za očekivati da ćete vi sav taj svoj trud, rad koji ulažete usmjeravati u tom pravcu da on ostvari što veću, što bolju materijalnu dobit. Aj to, hvala tebi i za PlayStation 5 sljedeća plata isto tamam uknap sve naliježe da mogu fino na miru GTA 6 čekat. I to ti isto hvala, brate moj. Te Allah nagradi. Sad, pitanje je koliko ćete vi u tome postupati ljudski ili neljudski. Pa ima ljudi koji to trude se stvarno na jedan maksimalno korektan način, na ljudski način da to rade, međutim također ima i neljudi. Sad, ponekad tu vi dođete jednostavno u borbu sa samim sobom. Vidite recimo da se određenim ljudima čini nepravda, a vi pripadate onoj kategoriji ljudi i vi tu jednostavno uletite, pokušate nešto da izbalansirate, da popravite, da odbranite, da ovo, da ono. Da reportate, da prokletate, da ovo, da ono, No međutim, ti neljudi su uglavnom su više i bolje organizovani u odnosu na ljude. Imaju direktni kontakt pa mogu objasniti moju pasošćinu tamo u YouTube-u šta ja pokušavam pa se to more spriječiti. I samim tim znači izazovete recimo pažnju, veliku pažnju. Naprimjer kad prokleteš ili reportaš kanale, veliku pažnju samim tim proizvedeš. Naprimjer automehaničar ne proizvodi pažnju dok popravlja kola, ali recimo kad bi nešto tam prispojio da eksplodiraju kola od nekog ovoga klijenta što je dovuko da se popravi i privuko bi pažnju, jebo majku, zamisli. Usmjerite na sebe
i onda skontate i pokajete se zbog toga što ste pokušali. To je normalno razumljivo. Znači, došli smo do momenta kad razmišljaš da se kreneš kajati. Dobro, na dobrom si putu. I to treba shvatiti, razumjeti. To je normalna stvar, pogotovo ako ste vi na YouTube i ostalim socijalnim mrežama radi nekih interesnih sfera, radi novca, radi ovog, radi... Uglavnom, 99% ljudi je tu radi novca. Vrlo. Zato što si ti izgubio u svađi. Naprimjer, sada si ti pobjedio, a ja izgubio, ti ne bi tu bio radi novca, ti bi tu bio content kreator. Pošto sam ja pobjedio, a ti popušio. Ovo je sve virtualno i nebitno i ja sam tu radi novca, a ti si izgubio kao content kreator, dobar čovjek. A ja pobjedio đubre radi novca i ovo je sve zakareno. Pošto si izgubio. Da nisi izgubio, drugačije je malo bilo. Mali broj je ljudi, znači, koji su tu radi nekih drugih interesa, da dostave ljudima istinu o ovome, o onome, šta ja znam. Nebitno, sad nećemo u detalju ulaziti. Uglavnom, to je jedna manja brojka, ali ima i takvih. Tako da, jeste ovo dobro što ti o jednom trošku prigleda i ovo od jutros i ovo sad, pa sutra idemo i ovo na novo kvicmo, 0-0, znači i dalje. Eto, sutra imaš opet priliku ne nastaviti, pa da i ja ne nastavim. Kada se već bavite tim socijalnim mrežama i tako dalje, ono što morate sebi jasno da razgraničite, ako ste tu radi nekog materijalnog interesa ili nekog drugog interesa, nije bitno, morate dobro da znate i da budete spremni, znači bez obzira šta vi nudili svojoj publici, da će uvijek postojati ljudi, to jest ne ljudi, koji će taj vaš rad gledat na jedan pogrešan način, neće vidjeti u njemu nikakve koristi, čak šta više često puta će u njemu vidjeti neku štetu po sebe i onda normalno krenut će da vas napadaju, da vas čereće, da vas linčuju, da vas pljuju, ponižavaju. Pogrešno krenu da vas napadaju, čereće, linčuju i ponižavaju nakon što im izgovorite da Bog da se raspadali, ne mogli umrijeti, nakon što reportate kanale, tad vas ljudi, pa ne kad radite nešto ispravno, ne, laž. I tako dalje. Laž i manipulacija. Nisam uplatio, jel se to predo napokon? Nisi uplatio, nisi upratio. Nije se predo, tek se kaje. Tek je počeo se kajati. Tako dalje. Znači, znajte i budite uvijek spremni na to. E sad, da li ćete se vi upustiti u nešto, u neku borbu ili nećete, to morate prije samog kretanja u tu borbu da sjedete, da dobro odvažete, da dobro protumačite, znači, jeste li spremni za to ili niste. To si ti trebao, ali eto, ne znam što to ne uradi. Znači, ovo govorimo općenito, ovo je, hajde tako da kažemo, jedna moja reakcija na sve reakcije koje su pravljene do sad. Pa ti si pregolem da bi ti drugačije to izveo, nego ti ćeš kao nakon 48 live-ova, 49. klipić izbat kao jedna njegova na sve to. On je sposoban s jednim odgovoriti na 48. O meni, na meni i tako da bi 2,5 eura. Ja sam svjestan toga da će ona i dalje postojat, da će njih i dalje biti, da neće prestajat, jer iza svih tih reakcija koje se na mene prave, čisto stoji materijalni interes. Ma čisto stoji da terorista ne mere terorizirat kanale i prijavljivat i čisto stoji da se nećeš nikad izvući. Ali nikad na način da smo mi tebe napadali, nego će bit šta je bilo kod tebe SDA pasošćine. Da si bio đubre i bit će da si bio đubre. Ne mere bit da si bio đubre, pa da si onda bio Melajiće. To doživit ti nećeš. Znači, čisti materijalni interes je tu u pitanju i apsolutno ništa drugo. Osim apsolutno zaustavljanje teroriste. To je apsolutno ono što je u pitanju ovdje. Što pojedinci iskorištavaju tu mogućnost usput da mene malo popljuju kao muslimana, vjernika, to im dođe dobra situacija.
Ma mene ne interesuje tvoja vjera ni šta si ti po vjeri. Mene to ne zanima. Uspiju da me popljuju ko muslimana, vjernika i super. Niko nikad ti to spomenuo nije pasošćino manipulativna đubretarska. Ali uglavnom, u 99% slučajeva tu stoji znači čisti materijalni interes iza toga. U 100% slučajeva ovdje iza ovog stoji da se Samir Drakovac terorista zaustavi. U 100% slučajeva o tome se ovdje radi. Stoga, dragi moji, svi vi koji ste do sad htjeli, odnosno pokušavali da me branite, da ovo, da ono, ja vas opet molim, ponovo znači apelujem na vas, molim vas, nemojte to više da radite, nema potrebe za tim, ja sam dovoljno pametna i sposobna osoba da mogu sam da se odbranim. Na kraju krajeva, ti si dovoljno pametna i sposobna osoba da možeš poblokirati sve ljude, pohajdat sve komentare, popalit sve filtere, sakrit svakog iz čata, pobrinit se da niko do tebe ni na koji način ne može doći sa bilo kakvim odgovorom i onda upalit kameru i srat po ljudima. To je jedino za šta si ti dovoljno pametan. Da osiguraš se oko sebe da se ne mere doći do tebe i onda upalit i srat po ljudima manipulativno, onako đubretarski. Olakšavat se. Ništa više ti, ni za šta ti više pametan nisi. Ja imam veoma jako ubjeđenje, jak jekin, znači, kao što često volim da ponovim, dovoljan mi je Allah, divan li je on zaštitnik i pomagač. De Allahu više kreni ga štititi i pomagat. Da već jednom kad to počinje? Da čovjek helać hoće biti falijeći se, a ti sjediš i gledaš. Allaše. Selo 1 eur, odmah na vjeru dobar, mora nekako neke pratioce osvojiti, može sam da se odbrani, ali odmah se vjera spominje. A bit će ti mnogo lakše da mi jebeš mater ako ja budem njega radi vjere napadu. I sve dok se ja budem trudio, znači, što se kaže da budem... Viš da čovjek traži mehanizme kako da mi jebeš mater? Jel viš da traži? I ne mere da nađe? I da malo i ti se prilagodi, jebem ga ja. Na istini, reci, jest. Budem iskren u onome što radim, govorim, ja se ne bojim. Ja se ne bojim, tako da meni apsolutno s te strane ničija pomoć nije potrebna. Nemojte sebe izlagati stvarima koje nećete moći podnijeti i s koji jednostavno na kraju ćete jedva... Ali ja znam unaprijed da me ti neš moći podnijeti, ja to kad ti govorim ti se smiješ i misliš da se zajebavam. I onda kad se desi, onda dovoljan ti je Allah, on je super zaštitnik. A ja ti rekao da neš moći podnijeti, evo ja i dalje ti govorim. Čekati da se izvučete i zbog kojih ćete zažaliti. Nema potrebe za tim, vjerujte mi, kažem vam, ja sam dovoljno odrasla osoba, dovoljno pametna i snaći ću se nekako u svemu tome. Ovo mene nije ni prva ni zadnja bitka, prema tome, Bože moj. Eto, dakle, to bi bilo to otprilike što sam htio da kažem u ovoj jednoj večernjoj šetnji. Ja i moj Mohamed smo malo izašli u šetnju, pa usput nešto da se snimi, malo da se progovori. I ja isto tako odem prošetat sa ženom, sa djecom, sa ćukom, pa ne serem o tebi od tih sat vremena dok šetam. Ne serem o tebi, da moraš li prošetat, a da ne razmišljaš o meni ti? Tako brzinski. Znači, hvala svima, znači, koji su pokušali da stanu u moju odbranu. Ponavljam, nema potrebe za tim. Ja mogu sam da se nosim s tim bez ikakvih problema, bez ikakvih posljedica. Znam ja da bi mnogi voljeli da me vide, da se objesim, da ovo dobro. Međutim, od te ljubavi nema ništa, gospodo. Prema tome, žao mi je što ćete se razočarati. Znači, eto, to bilo to otprilike. Zapratite naš rad, šerujte naša videa, lajkajte, komentarišite, pišite u komentarima i tako dalje i tako dalje. Ja sam svjestan toga da mnogi
svaku moju izgovorenu riječ, znači gledaju sa milijone kakvih strana, svako moje izgovoreno slovo, zarez i tačku, da oni u svemu nalaze neku prijetnju po sebe, neku... Nevezano te pošaljimo mail da ne vrti u kameru, zamanta nam se. Sad će završiti, evo 20 sekundi. Nanošenje štete i šta ti ja znam i tako dalje i tako dalje. Sad, ako to neko tako zamišlja, ja ga u suprotno ubijeti ne mogu i to je to. Dakle, živi, zdravi bili, eselamu alejkum i lijep pozdrav. Ništa, eselamu alejkum i tebi i lijep pozdrav, htio sam ti gledat o Yakuzama isto, ali u tom klipu si ti na 2 mjesta samo nešto srao, pa sam ja htio komplet sve izgledat da samo na ta 2 mjesta zastanem gdje se ti nasru, ali evo pošto ti uploada friški, još više da se nasereš, nema potrebe za ta 2 mjesta gledat nešto sahat. Nego evo nešto hoće ti reći jedan što ga reportaš stalno i što to nije tako i što on AI koristi. A i tebe AI ima, sviđa mi se kako si govorio jebem li vam majku svima, mnogo mi se to svidlo i moram ponovo to čut. Eno ga pripali i on. Česte kako ste, svima? Ko je tu, like dao? Hvala. Ovdje se ne zna pozdrav. Samo ja, malo sam se samo uključio, neću dugo. Nećemo čitavo, 1,5 sahat pa... Nije da nemam vremena. Samo da i malo ti jebeš od do pa ćemo ići dalje. Već samo da objasnim neke stvari ove. Vožnja kombija kroz BH i U, dobro došli, kako ste mi? Nema komšinice, mislim da neću raditi ovo više. Samo ću onako one pjesme stavljati što sam počeo, jer vidim ljudima se ne sviđa nekima, što ja uopšte nisam tu da blatim, da ljutim nekoga, da odmakao sam se već 2 mjeseca bio sviju, nisam nikome ništa htio reći. Međutim, ovi ljudi bukvalno znači idu do kraja. Gdje si punac, kako se mi? I tamam da objasnim, rekao samo ovim retarderima, ko se god nađe u ovome sada, izvinjavam se, rekao što sam i napisao na onome tamo community, izvinjavam se svima, ali da jebe matir svima redom onima ko se god nađe u ovim mojim pjesmama i ko god je radio. A ovi tam neki, čim im ja ustanem 58 puta danas reportam kanal, ovi tam neki, ovi artificial što koriste, odmah tam počnu pričat da i neko reporta. Ja čim izreportam, oni krenu pričat da i neko reporta, evo te. A ne mogu da shvate da oni su propali sami radi svog sadržaja što su uploadali pa ja reporto, pa oni napali mene da ja reportam. Nisam ja reportao kad sam reportao, nego ste vi propali nakon što sam reportao što vam sadržaj nije valjao kad sam reportao, a nisam. Lako je tako na druge. Ovo što je radio, znači. Moj Ermine Isak. Ljudi su loši, ja. To je to. Hvala Marija, znam, stvarno hvala vam. I ko ne bi došao sad pucao u mene kad ovako čisto ti reknem kako ti jebe materi, koja vrsta đubretosti. Ko ne, pa ja pucao sam u sebe, koliko sam razgovjetan. Svima na podršci, a isto tako ja sam jednostavno ljut, prelila se čaša vode, što se kaže, i ovo neću stati, ovo je bukvalno, znači udarili su mi toliko nerv. Gdje ćeš? Mama! Udarili su mi u nerv, na vrh. Kako se kaže, postao sam jednostavno devil. Gdje si lutalice, kako si? Mladen, dobro došao. Pozdrav svima. Što vas ima? Ne krijem se, evo me, tu sam. Pijem kahvu i pušim. Sunčana, dobro došli. Pušite li vi ljudi?
što se tiče ovog kanala, Bosanac, dobro došao, što ima. Što se tiče ovog kanala, malo ću ga pustiti kraju, jer u zadnji mjesec, 2 mjesec otprilike pogotovo. Svaki dan neko pokušava da provali, svaki dan me prijavljuju, svaki dan. Ne samo... odmah se fata neko te prijavlju, nije nego ti ne voljaju pjesme, sam priznaj sebi, čuj neko. Eto, haj još reci da je dijasporac. Meni i punca. I onda kaže, koristiš više inteligenciju, znaš. Ja. Veladona, pozdrav. Kaže, koristiš inteligenciju. Inteligencija je dozvoljena. Znači, matore džukele, one stare, budale, retardere. Jebem vam matir svima koji ste ovdje bili na kanalu. Rušili i meni, i puncu, i bilo komi. Matir jebem svima redom, znači. I ja. Jebavat ću vam za svaki vaš video. Jebavat ću vam 1000 puta, matir. Oću. I ne bojim se ni jednog od vas. Na kakav god hoćete način. I primite ovo kako god hoćete, ko se god nađe u ovom. Je li jasno? Pleme vam jebem onu. Pa dosta je više, šutim, trpim, ganjam, pokušavam da vratim ono nastavilo se ovaj. I onda ti izmišlja neku tu finoću. Pleme ti jebem koje god. Znači ne zanima me koji je. I koliko vas ima? 1000, 100. Svima redom pleme jebem koje se god našao u ovome. To je to. Evo, ne bojim se. Pleme jebem i suda i o tome sudu. Znaš, i o toj policiji. Ako ima nešto protiv ovoga šta ste radili, mater vam jebem svima i pleme onu. To je to. Još nešto. Hajde izađi ko je god. Eto, jel primaš prijetnju, jel? Ako si se našao u ovome, primaj. To je onda prijetnja, majku vam i pleme jebem. Znači svaka vaš video, 10 videa dolazi, znate? Ne samo videa, već ću vam pleme da jebem tada. I jebat ću vam pleme. Dosta je ovoga više. Stare one hinje se pokupile, izaše na YouTube, one neku pravdu da prave sada. Neke peacemakere. Propali oni u životu. Pustite omladinu neka bude na ovome. Majku vam jebem svima. Nije ovo za vas, a propali ste u životu. Hajde što smo imali s kidanama problema, nego stare ohrdine došle gore otkidale oni hejtera stari po YouTube-u. Rogosić 1 euro. Daj Amira ga posjeti me šta se dešava sa e-mailom za Hamdine prevare. To nam je na redu dalje, to ima Lutvo je obilazio. Imam i agenata u Tabihu. Volam sa unučarima tamo provedi vrijeme ako imaš, ako nemaš idi sa psima, idi radi nešto normalno. Mamu vam jebem u pičku ja. Znači dokačili ste dno i kogod bude slučajno. A hajde molim Boga. Nek se pojavi ta faca sada. Jebat ću mu pleme ja. Pa ćete vidjeti ko sam ja tada. Mamu vam jebem u pičku svima redom. Kogod se našao u ovome, znači. Ne radi monetizacije, ne radi kanala jebote. A nemojte, aj guru se svađat po YouTube, pa ja pozivam, nek oni dalje reportaju, ali ti malo stani, nemoj covati mater, nemoj, zajedno smo jači, treba se pomiriti, nemojte se svađat. Pusti ti nek reportaju, ti nemoj otad ništa. Pusti ti kanal, ja imam kanala, ali mi je više dosta. Ovo je linč, aj, ti sad radiš linč na ote što te reportaju. I hajku dižeš jer ja znam što vi ne znate. Ovo je linč. Ovo je ti sad okupljaš ljude u čatu da o tim što ti reportaju da im svašta govori. Pa znate li vi ljudi da je to hajka, da to more završiti? Da malo šute, nek reportaju, nek ti pogasi. Nek nemaš šta jest, idi, nek moraš da sam šuti malo. Nek ti jebe mater, nek te zakopa, nek te sasječe, nek te ispjuče. Da ti samo šuti. Moram sam. Od ovoga mobinga i pravljenja sranja po YouTube-u, majke. Čemu ova sad agresiva? Znači ti si još i agresivan. Aj što lažeš da te reporta, nego ti si još i agresivan. Još da ne možda napadu koga ti, a? Ko vam jebem u usta onu. Hoćeš malo da ti kod dijasporac kažem da bi mogla koga kola udarit pa da malo ti meni da vidim bi li ja mogu iz tebe izvući da ti meni sačim više zaprijetiš. Hoćeš da provučem? Onu žvaljavu. Svima, ko je god. Ne zanima me da li je to najveći youtuber na zemaljskoj kugli ili jedan hinjo ili onaj koji je našao neki subscribere kupio ili bilo koba. Jel jasno? Pleme vam jebem u ono retardirano, bezobrazno. Mene ste naše rušiti i nemam vremena za ovo da se jebem s ovim sranjem.
Eno, još i psuje. Psuje, znači, samo mu još fali alkohol, cigaru ima. Samo mu još alkohol fali i da promoviše ove ružne i loše vrijednosti. A psuješ, što psuješ? Što psuješ ovim što te reportaju? Nema pomirenja, ja te reportam i ti mi suješ mater. Ne meremo se pomiriti. Da budeš pustio da te reportam fino, da ne suješ pa bi mogli bi pričat. Tiš me mater savata, ja tebi vam... Znači vremena ne imam, ne zanima me. Ali mi je više pukao živac da vam jebem pleme svima. Ko se god javi, čekam ga. Čekam ga gdje god hoće, kako god hoće. Divljak, mobbing vrši i suje, dere se, agresivan. I moram ja biti korektivni faktor da popravim to kod tebe. Krenut ćemo s jednim reportom. Na koji god hoće način. Hoće da se rokamo se znači. Hoće ovako virtualno, kako god. Umoran sam, kako god, koji želi. Znaš ti dijasporac koliko sam vremena proveo ovako sjedeći? Znaš koliko sam ovako u životu dugo sjedio? Sve mi ovdje potrnulo. Guzica mi se izobličila koliko sam ovako u životu morao sjediti. Ovako. Znaš koliko dugo? Eno, spade nešto. Jebem li vam pleme, vam jebem. Ono, bezobrazno, retardirano. Koga vi jebete? Koliko vi mislite da ste ljudi? Ba? Kakvi ljudi u stvari, to je stoka, ona retardirana, digla se i došli tu sad na YouTube da... Nema sabura više Beladona. Ja sam saburao već 2 mjeseca, saburam, oni me jašu ko konja. Koga jašu, bolan? Sve su koga jašu, čoveče. Saburam 2 mjeseca odmah ko se totalno zajebanci, onako pravimo te neke ko full normalne pjesme. Ne zanima me uopšte ovaj YouTube-a, ali ono će meni doći tu neku pravdu, neku silu, nešto, još pogotovo sovate. Ma pleme jebem. Ne samo mamu, pleme od kad su krenuli. Ko ti je gurbet majku ti jebem u pičku, ha? Ko ti je gurbet pleme ti jebem? Ko ti misliš da si ba? Kako hoćeš da se nađemo? Dođi ti meni na facu mamu ti jebem, a tebi ću doći nekada. Kad tad? Vidiš ove divljake, ove što samo psuju vam, vrijeđaju, ove poštene ljude ko što je dijasporac. Saburao sam dosta. Uzimali me u usta, jel? Vi mislite da se ja bojim jebem vam pleme ja? Kako želite? Na koji način želite? Se bojim tvoga Allaha i onoga krivoga što ga ne vjeruješ u njega. Ti da vjeruješ ne bi to radio. Ne bi to radio. A ne li kleo nekoga? On to i radi zato što vjeruje bolje od tebe. Tako on vidi stvar. Mene prozivati bilo ko da je, znači ne zanima me ko je od vas. Pojavi se, hajde. Evo čekam vas ko je. Ko je ovo sve radio? Neću nikog optuživati. Ali će se pojaviti. Znači taj ko se god osjeća u tome da je, pleme mu jebem i naćemo se. Ma lažiš. Virtualno kako god hoće. Znači kakav god hoće način. To je to. Mene ćeš da udaraš, mene ćeš da jašeš. Selam, Alik, Almere, kako si? Subscribe-an sam ja, nego sam na ovom browseru, nisam ni sign-inovan, pa nisam ni na koga. Ja sam subscribe-an na Chromu. Mene ćeš da jašeš i udaraš, a da ja kao šutim, ono sve više i više. Više i više. Radi inteligencije. Ti ješ mi pričati, ja sam na YouTube bolan od 2008. godine. Imao sam kanale po 10.000 kad vi niste znali šta je YouTube, jebu vas, očevi, otac. I ti ješ mi pričati šta smijem na YouTube, šta ne smijem. 2010. sam imao 10.000, majku vam vašu, jebim, retardiranu. Crni tulipan, dobrodošao. Black Tulipan, actually. I sad mi ono došlo tu da priča, šta ja smijem na YouTube, šta ja ne smijem. Po majku vam vašu. Onu retardiranu. Eto, da vidim koji će izaći, ne znam tačno ko je, ima i više. Eno je Dina. Znači, ne znam ko je. Biće 6 eura. Hvala ti je Dina na 6 eura. Već sve okolo ovo moje što punca. Šta vam je čovjek radio? Voza se čovjek u kamionu i kažeš koristiš, kakvu on inteligenciju koristi? Onu AI. Šta on? Kako šta je radio? Stavljao bradu i stavljao 2 mikrofona na bradu i se objesio i protiv dijasporca. Umjesto da protiv šeitana mene pa da to se olakša vladi, neke stvari da im se olakšaju, da to mogu lakše. Ne, on stao tam glumit ga. Koristi ništa. Čovjek se voza, pokušava da se šali sa narodom. Konstantno ga fatate svi u zub. Na zub stavljate. Konstantno.
Kako se koji retardijer stari pojavi, eto ga na YouTube da suje. Nešta, ono izvodi tu, nešto, ono. Kao, eto, facer. Idite bolan s unučadima, tamo bolan, pecajte ribe, majku vam jebim, prošlo je vaše vrijeme, čoveče. Šta vam je? Šta su vam vakcine udarila u glavu? Majku vam jebim. 1000 puta ću da jebim, znači svaki sada video nečiji. Samo da znate. Prijetnju praviš, ako si se našao u ovome prijetnju pravim. Koga ste darnuli više? I ko mi je god s ovo mati? Da razjasnimo jednu stvar oko prijetnji. Neću ti nikad zaprijetit na način da ćeš ti to moći iskoristiti da me tužiš. A jebaću ti mater na tačno onaj način na koji ti opisujem samo za rad. Ali neću ja tu te pričat, ti mene možeš tužiti. Nego ću ti obavit. Znači nemoj, igramo se pogrešne, glupe se igre. Kao ti mene navlačiš da ti ja kažem nešto što inače ne bi obavio pa da me možeš tužiti da uzmeš kao prijetnju. Neću ti ja to reći, neću, na tu manipulaciju ja ću biti još manipulativniji, neću ti to reći, ali budi siguran da ću to obaviti. Baš to što ti nisam rekao, to što da ti je izvući, ima to u meni, sam neš izvući, nek ćeš dobiti. Pa sam tako ti nastavio. To je mnogo ljepša manipulacija tako, onda onako kipiš kod dijasporac. Jer jebem u pleme, ono na kvadrat, znaš, svi će se naći koji jesu, a znaju. Znači ne samo pleme, jebem ti 1000 majki oni. Idemo dalje. Sada neću stati. Mene ne merete uništite. Znaš, a saburati neću više. Umoran sam od saburanja i jahanja po mene. Nek saburavam čača jebu vas on, ne vama ovim već onima tamo. Evam mamu ja, pičku. Grad Maglaj, dobro došao. Maglaj? Izađi. Hajde, izađi, pojavi se. Na ovaj moj video ostaće tu. Hoće. Meni prijetiti puškama, jel? Zakonom. Ja imam više pušaka i legalni nego što vi imate u čitavoj državi, jebema majku. A mora tabih imat. Više sam metaka ispucao nego čitav rat. Pa tabih. Što je bio? Sudom, ja sam završio jarane, samo da znaš. I ko je god. Adox, hvala na 2 eura, nemoj na Jakuze, maočum ću te. Maočum. 2 godine sam završio i za tiš mi pričati neki sud i zakon, šta se smije, šta se ne smije. Evo vas, otac, sve redu. Očin. Se god našao u ovome. Čačin, čača vas. Jel jasno to? Nije mi ni do čega, već mi je bukvalno znači živac izvađen. Koliko ono trudi se, čime se ono poganštinama svimi bavi. Koliko ono nastavlja, ama na dnevnoj bazi, pa čovječe, pa po 20 puta na dnevnoj bazi ono prijavljuje, ono šalje tamo, ono pokušava da provali u email, pa nisam ti ja konju. Joj, jesi lud, dijasporac, nisam znam svolko baš. Jedan retardir ko ti. 20 puta dnevno. Nikoga nisam diru, nisam nikome pokušao srušiti nikakav kanal, niti sam koga prijavljivo ba. Ali sad ćete da vidite. Ne smiješ riječ progovoriti da se neka retardijer ne nađe u nečemu. Krijem se ja iza srebreničkog genocida, jer jebem li ti mamu ja, jesi čuo što se krijem za to? A znaš i ti ko se. Niti se krijem, niti ću se kriti. Niti se bojim. Osim Allaha, znači. A i njega nekad osujem, tako da znate. Kako god, na kakav god način, više. I ko je god. Prešlo granice. Neka je ekstakfila i do ekstakfila beladona. Ako se ne sviđa, izvini, odmakni se sa kanala, fino sam rekao. Kome god se ne sviđaju, znači više ovi moji sovke, ovaj moje ponašanje, molim vas, skinite se s kanala i bukvalno me blokirajte. Darnuli su me u dno, ona srži ljutnje, onoga, znači na dno su me darnuli sada. Haj sve to, okej, ali ono po 20 puta nadam zna da hoće da provali nekuda. Jebem vam hakersku majku i ja sam bio Black Hat, šta je?
Imam i sad možda akses. Ne znate ni šta je to, pičkava materina, svi hakeri neki. Neki se haker pojavio, ko ful došao iz Sarajeva, da vamo u Ameriku, da vamo nekoga poput punca uzme i da ga, kako da kažem, kako se to zove više, ono nešto iznosi informacije, ovo ono. Plaće ko pička, kad sam mu našao i let mu našao kad je došao u Ameriku, a kamo šta drugo. Ne samo informacije, tad plaće ko pička ba. Misli da je šala, mislio samo da je šala, ma nemoj jebema majku kad uzmeš fucking nekoga jebavate. Tad misliš da je šala, jel? I oni par dolara što pošalješ kao, eto da riješimo problem. Čuj da riješimo problem kad si... Aj, koja su džubradi naš narod, ovaj neki... Šta je ovo ba? Ma Beladona, ja sam rekao fino, znači kome smeta. Nije Ajša banovana, ba, samo je poruku obrisao Ado. Ja, lično, ko što sam rekao, sad koji se pojavi, ne znam ko je, da je god ko. Ne znam, ne zanima me da je Biden, da je Bakir, da je... Ko je god, apsolutno me boli kurac, da izvineš na riječima Beladona. Zabolje me kurac ko je. Bradonja, 100 bradonja, 1000 ljudi, čitava vojska. Ne zanima me ko je. Jebe matir. Za svaki njihov video 10 puta, takih će da bude. To je to. U mene je džeda bio astromal. Ako si se našao, izvoli. Ovo ti podržavaš, Amire, jel? Ma jok, ja mu govorim da ne treba ovako sovat ljudima što mu reportaju i gase prihod novca i uticaj na YouTube-u i rič. Ne trebaš im sovat, bolan. Ovo je stvarno ružno. Ovo je promovisanje ružnih vrijednosti. Umjesto da pustiš da te čovjek reporta i uspije u tom da te hljaga i da ti nastaviš biti lopov što 100.000 maraka i da... Kad ti neko, na primjer, govori da imaš nanogicu nakon što je skineš, pa neš mu sovat mater. Nego pustiš da on i dalje priča da ti to imaš. Da te reporta. Bože, sačuvaj da ja ovo podržam. Bože, sačuvaj sakloni. Ne, nego i treba reportati, pogasiti sve i atomska da pukne i da idemo svi u pičku maternu. Samo nemoj da bi slučajno kome je rekao jebim ti mater. Ovama univerzum ako treba uništiti slobodno. Nego nemoj samo da čujem da je ko sovoja šta. To me mnogo darne. Jer ja sam pahulja. I otopim se odmah, jebi ga. Čim ti je i be, ja se otopim. To mi nemoj. Sam na steroidima, znači, tim. Odvasa. Sve što ste vi, ja sam na steroidima. Imaš rak, raspadaš se, nemaš umrit, boli me kurac. To je sasvim okej, nemoj samo molim te sovat. Malo mi živce Meni ćeš da suješ, jel? Meni ćeš da jebeš. Pa jebe vam, pleme vam jebemo. Od prvoga. I saburam, jel? Pa saburam 2 mjeseca, oni me jašu. Te jašu i nastavili ljahate. Pa ja ozbiljno objašnjavam čovjeku, bolan, da sam sa njim, da smo on i ja, Njuši. Hvala ti tabi na 2,5. Govorim Njušiju da smo on i ja 2 brata zajedno. I zajedno ćemo stati protiv ovakvih što suju ovim reporterima i teroristima. Ne smiješ sovat teroristi, bolan, trebaš mu reći svaka čast. Nastavi se raznesiđe. Pa ja. I onda niko nije, jel? Aha. Nisam ni ja, evo. Pa mogu li da i ja nisam ovo sve? Eto, ako niste vi, okej, ali evo nisam i ja ovo sve. Eto, ako mogu i ja da nisam, onda morate i vi, ali ne mere sad neko moći da ni ja, da ja moram da jesam. If you know what I mean. Stotinama ljudima sam... Kako ti ne moraš da jesi, imaš pravo da, na primjer, nisi ako ti daje da nisi, a ja nemam opcije biraj, nego moram da jesam čak i ako nisam i ne daje mi da jesam. Aj to mi objasni malo. Sam pomogao i pokušao sam da pomognem na svaki način, znači. Jer ako jesmo obojica, ne mora biti ti nisi, ja jesam. Govorim finansijski samo, govorim ovako. Koliko ljudi sam pomogao i pokušao da bez imalo ičega što sam mogao da uradim za ove YouTube kanale ljudima, tim istim što su me pljuju. Tim istim što su mi sovali mater. Ja mu uradim nešto, čoveče, pokušam da mu pomognem, on meni suje kasnije mater. Pa jebem ti pleme, ba. Misliš da se bojim? Pa doći u Sarajevo, doći u Bosnu, doći znači gdje hoćeš, u Njemačku ću biti gdje god hoćete, ljudi. Tad ću doći.
Pleme jebem svima, znači, tim osobama. Jel bilo dosta? Boji se neko, jel? Ja se bojim gnjida, ne bih hodao po zemlji, znaš. Niste svjesni sada. Nikoga neću udariti, nikoga neću prvi, ništa mu neću raditi. Ali više kad pređe ona granica, koje god, jebe mu ja pleme. I ako misli na neki način da može mene srediti, potući se ako hoće i to, nikakav problem nije kogod želi. Kad god želi, osviju kogod želi. Imaš jedan problem samo, ako me ne ubiješ, ubiću te. To ti je najveći problem. Znači, morat ćeš me ubiti. No, neću više, ja sam na svjetlost, ovo je bukvalno video da izađem, ne da pokažem bijes, već da kažem bijes, da sam bijesan i da jebem pleme. I to je to. I znači, ako se našu, kojeg se god našu, njemu ću da jebem pleme. Pa izvolite, evo čekam vas. A što se tiče kanala, ja ću ga evo sad izbrisati. Jebote kanal, mene ne zanima to ba. Imam ja još kanala ovamo, monetizovani koji radi. Ja sam se bio otkačio od 2017. ovi naših kanala. Ta sam bukvalno rekao i zakleo se da neću više i opet sam se vratio. Nema gorih svijeta što se tiče uvrijediti te više od našeg naroda, sa Balkana. Oni sve face neke. I još gori budeš ako to dobro trpiš. Što tako dobro trpiš? Daj mi malo pati da uživam, nemoj mi toliko dobro trpiti. Sile. Stari ovi neki se pojavili nešto ono sad tu. Ne zna kako će pa udara. Udara po svakome. Jesam li prošao Hamdu? Jesam, gori sam od Hamdi. Samo da znate. Hamda je ljudina, samo da znate. Koliko čovjek trpi, znači, toliki ti zajebancija i pukne mu živac, ne puko više. Ukro, ne zanima me više, jednostavno. Ali ja jebem mater koji je god došao na mom kanalu da me prijavi ili bilo kako da me sabotirira. Što je pokušavao da mi uđe u sistem. I konstantno izdržat ću, ovako ću da izdržim da jebem pleme. Ako ima neko nešto ovako, nek mi dođe, hoćete adresu da vam dam. Ili kad dođem tamo, naćemo se, gdje god u koju državu, ja sam inače svugdje. Ove godine nisam išao nigde. Doduše, ja sam išao tamo u martu nekad. Hoćete adrese? Face jene, da bude live sve. Kako ja ne smijem doći nekom u facu, jel? Majku vam, jebem vašu. Pičku. Vulgaran, seljačina, jesam, seljak sam. Šta je sad? I to je nekako uvijek veći problem od sve jednog goreg đubretarluka što neko drugi obavi. To je uvijek gore što ti opsuješ nešto. Znači, vam da te ko proba ubiti, da ti sam nemoj molim te psovat. Ja, Bože, hvala baš. Dosta mi je, pa čovječe, stvarno mi je dosta. Dosta, jednostavno dosta. Gurbet, kaže. Gurbet ti mamu jebe, znaš? Gurbetsku onu. Nisam ti ništa uradio. Napadao se. Prozivo, pa počeo klesti. Pa nešto ja kao prijatelj zabu nož, pa ovo, pa ono. Šta sam ti prijatelj, ko te, niko te nije znao, ba? Evo, govorim lično sada u vezi onoga tamo Bradonje. Došao čovjek, promotuje meni. Evo, istina živa, Allaha mi ništa ne laže. Niti sam znao ko je, niti me zanimao ko je. Došao čovjek, promotuje mene, pošao tu podrška, ovako, onako. Hajde, okej, uzmem i ja, promotujem njega. Međutim, pojebao se tamo sa univerzalnim nešto. Vidim dokle je došao, ljudi iznose privatne informacije, nisam želio da učestvujem u tome. Međutim, onda sam ja i ostali, svi koga god nije podržao, zaboli mu rožu leđa, neće on više da se kao u pleće neće da pljuje, neće, on je se kao pokaju, hej, možeš vjeruješ, on je se pokaju kao njega neko goni u nešto. Ko te goni u šta?
Ko te pitao uopšte i zašto? Znači nisam želio da, kad ste iznosili informacije, nikoga da promotujem, bukvalno znači nisam ni davao podršku, ni ništa. Jesmo dali Masetu tada kad je onaj prijetio mu šakama i to izgleda bila ljutnja zato što se Masetu dala podrška, a ovo me nije. Wow, on isto neka sila opasna. Salam alejk, evo i mene imali kakvi dokaza, ništa bez dokaza, ne da ne da tela, dragi. Međutim, okrene se, počne da kleti. Prdi mahovina mu zabola nož u leđa, neki prijatelji, neki bog, ko ti je bio prijatelj? Nikad ti prijatelj nisam bio. Niti sam te smatrao za prijatelja. Znaš ti šta su prijatelji? Prijatelji su ti gdje možeš da popiješ ljudima skahu, da popričaš sve živo, da se posavjetuješ međede jedan. Čak i onaj u džami ti nije prijatelj. Nije, idem i ja u džamiju. Djeca su mi danas u džamiji. Svaki ja učim znači svoju djecu. Samo da znaš. Znao sam više sura u svojih 10 godina. Prikazuje Aldine imena, nego ovaj čovjek uvijek stavi ovo ime kad donira. Nego vi, svi redom u toj džami tamo. U svojih 20. Samo da znaš. I ti ćeš me učiti u vezi islama, jel? Stoko jedna. Ti ćeš me učiti pravila neka. I šta onda? Uzmete, počne prozivati. Bukvalno ti znači dođe tvoje vrijeđa, klete, tvoje. Šta ja nisam trebao pratiti jednog Bosanca u svijetu, recimo tada, ako ga pratim, kletva će mene stići moju djecu, jel? Pa da Bog da ti se sve to vratilo ako je tako. Nisam trebao pratiti jednoga punca. Da Bog da umiru, a ne, da Bog da raspadu, a ne umiru, jel? Zašto? Zašto to? Što ti nije dao podršku? Ko te Prijem identitet, eto vidiš, Aldine. Pitao da ideš da kleteš, da nekoga ti kao ogovaraš, Hamdu ili nekoga. Niko te ništa nije pitao, čoveče, sam si se natakario na to. Ko? Sad ću ja vam na PayPal pa vidjet kako se zoveš parijet ljudima. Sad ću ja. Jedan retardirani, stoko! Natakario se, kleo, radio to, sve živo i onda došlo tu nešto nekom izvoditi, neku... I sada si nevin, jel? Sad si nevin. Sad neka njemačka policija. Ma jebe mi tebe i njemačku policiju, bajo, taj sud. Majku. Jel jasno? I američku i sviju. Šta je, faca? Jesam. Šš mi prijetiti nečim, ba. Uradi to. Tiš mene nazivati gurbetom, jel? Da se moja djeca raspadaju, jel to? Nije on tako mislio, on je samo to mislio onima koji nanose zlo njemu i njegovoj porodici i onima koji ih u tome podržavaju. Sad, pošto ti jesi podržavao mene, onda to jest i tebi, ali nije on to tebi mislio, nego svima, pazi sad, nemoj me, svima onima, pa čekaj, pa ja sam, ma nije tebi, jebemo mater. Majku vam, vašu. Imamo još minutu. Ako ima neko nešto da me pita, tu sam. Ili 5, koliko već. Dok odradimo video conversation za dizajn što smo pričali nekima, pa ćemo onda otkrivati imena. More! Bitan, nebitan, ali kad te uvrijedi, jasna svjetlo, znači kad me uvrijedio, prešao sam preko toga, prešao sam preko bukvalno kletvi, prešao sam preko psovanja majke, ljudi me uzimaju, kome god neko stane na zub, oni tam kaže, jes noć nekakav, samo leći Netflix gledat. Preko bari. Znači ja spadam u neku ti sepet, ili neki tračaroš i kaže, šta sam tračao, Boga ti koga sam tračao? Tračao si istine koje je on radio i onda si ti tračaroš što nisi pustio ga da on obavi djelo, nego pričaš o tom da on hoće obaviti. Šta sam radio? Ili jednostavno te udara, konstantno, ako sam se pojavio na nekom kanalu, ima neko ko mrzi toga. Eto jebo svoju mater. Pa kome vi sujete mater, ba? Što sam se pojavio na nekom kanalu? Zato što njega mrziš. A jebem ti pleme. Zato. Znaš? A ne mater, pleme. Svo. Šta ti meni ograničavat, kome ću ja pisati kako si, šta ima ili pozdrav? Gdje si šta ima? Ko ti misliš da si, ba? Šta vi mislite da ste ljude? Obični one gnjide.
Ovo starinje sada, što ne uzme malo, tamo ode pecati ribe, bolan, sa djecom se po tom unučarima ako ih imaš ili nešto. Makni se YouTube-a, nije to zato je profujalo ljudi. Ne znate mnogi napraviti video obični. Video ne znaš napraviti. Ne znaš šta je fajl, obični fajl ne znaš šta je. A ti ćeš da budeš još YouTuber da nekoga kleteš ili da nekome prozivaš i suješ matir. Pa šta je ovo? Dokle ovo došlo, gdje retarderi vladaju? Retarderi vladaju, ljudi. Osad ću da napišem, ovaj će se kanal zove Matir jebim. I to je to. Možda se vratim, ne znam. Na ovu, možda ne. Vidit ćemo kako se odvija situacija. Ko će mi biti na spisku na onome što sam bio kod onoga tamo. Sad da vidim, ko će mi biti na spisku. Kada nastaje hajka bela, pa mu hajka zatjera karna, an hajka brana. Kod njega, jel? Tu zajebavanje. Ali ne ono malo od ozgo, već do kraja jebavanje, znaš? Ko se god nađe. Jel dosta ovoga? Šta je, ne možete da dignete sebi subscribere pa počnete odmah suvati, eto ovaj se zakaču, zakačit ćemo se, nije problem, ali ba, nemojte sovati. Klest. I hajde malo ono, ako vidiš da čovjek ne reaguje, ne prijeđi na drugu. I dalje i lud isto, da, ali apsolutno. Toga ili nešto normalno malo, smisli, čovječ. No, ono zajaše, ne zna da siđe i ti što više šutiš, ono te više jaši. I samo džiha. Džiha i džiha. Pa džihnem ti matije, znaš, neš mene džihate. Mene niko ne džiha, znači, niko. A nemo li jedan retardir? Mene lično niko ne džiha. Nema te osobe, ne postoji. Dobro. To ti je imao za reć AI Guru, pošto ti reportaž da se to ne vidi, ja sam morao pustiti da se još malo vidi koliko toliko. Hajmo dalje na sljedeće topike. Dobro večer, uvažena gospođo Sajo, kako ste? Šta ima? Pozdrav, dragi moji. Evo me s vama danas u jednom potpuno neplaniranom videu. Znači, stalno govorim o tim neplaniranim videima jer ja uvijek snimam ono što me, uvijek snimam kad me izazovu. Znači, kad me neki događaj izazovu, onda ja snimam videa vrlo lako. I ne bi danas zaista snimala video jer sam snimala jučer video, tako da ne volim pretjerivati. Ali ovaj koji je iznuđen ću snimiti danas tek toliko da nešto kažem. Prvo ću vam, znate kada ja napravim nekakav uvod, neću napraviti uvod sad nekakav kilometarski pa da mi opet kažete Sajo počni, nego ću vam reći kako sam se susrela jedne prilike u svom životu. Na početku ću reći da sam ja sudjelovala u nekakvim takmičenju pjevača amatera, sudjelovala u raznim nekakvim priredbama koje su se događale negdje na nivou moje mjesne zajednice ili malo šire i pobjeđivala sam ja ti fesna. Hvala sam se ja to vama nekad, ali sad nije situacija, niti je priča to o meni. Nego nešto drugo ću vam poslije ispričati, pa moram malo napraviti nekakav uvod da se bolje čuje. Znači, sudjelovala sam u tim takmičenjima pjevača amatera i čak sam bila i organizator nekakvih priredbi koje su se događale, rekla sam na području na kojem sam rekla. I jedne prilike u nekoj situaciji radili smo priredbu koja je bila na malo višem nivou i trebalo se napraviti nekakva priredba o bratstvu i jedinstvu, o nečem da svi jedni druge poštujemo i volimo i tako, i ja sam to normalno preuzela jer ja sam uvijek bila tako na nekakvoj strani da se ljudi slažu, a ne da se kolju i ratuju. Ali profesorica, žena koja je bila glavna tu da to organizira, ona nikako nije bila sretna. Ja zaista nevoljko spominjem nacionalnost, to znate da se ne ponavljam. Jer kad se ponavljaš onda se nečega braniš, a ja nemam nikakav razlog da se branim od toga da ja nisam, da sam ja to što nisam. Ona nije bila moje vjere i nacije, a žena koja je sudjelovala isto sa nama je bila jedna jako dobra žena koja je, ja sam trgovac po struci, a ona je završila gimnaziju i išla 2 godine na faks iako to nije završila, ali ona je nju toliko favorizirala. Ta žena nije sebe favorizirala, ona sama koliko ju je ta profesorica favorizirala, a usput je ta žena bila još i njene vjere i nacije. Čak i u ono vrijeme profesorica je pokušala progurat neka kradu samo, nek su naši. Nije važno što je netko drugi pametniji, ali ne zove se tako ko ja i ne krsti se i ne klanja i ne zna ni ja što. I kad je na kraju ispalo, će opet neka laka usta,
kad je na kraju ona nagurala da to bude, da ona napiše, ja sam znala napisati kompletnu predstavu. Znači ne se hvalim, nego sam znala napisati predstavu koja se pokazala i bila dobro posjećena. Ali ona je ovo gurala i ova na kraju nije uspjela napraviti ništa. Ja sam to napravila fantastično po broju posjetitelja i po onom kako je bilo tko to ocijenio, ali ta moja profesorica je dalje nije bila zadovoljna, jer zašto to nije uradila neka žena koja je završila gimnaziju, koja je... Sve se otelo kontroli Bosanac u svijetu zato što kada terorista Samir Drakovac reporta kanal, ima opcija da niko ništa ne govori i svi šute i on to radi i dalje i uspijeva i onda neće otići, neće se sve oteti u kontroli, bit će savršen balans. Međutim, ako se ja pobunim, na primjer, tome i zaustavim to, onda moramo otvoriti temu i vrijeđanja, i prijetnji, i svađanja, i zarade, i srži ljudske, ko smo mi kao ljudi, i da li koga mrzi na ovaj ili onaj način, ko je kad šta radio gdje, zašto je ko optužen prije voliko godine. Sve jednu temu moramo otvoriti i projebati je i prolet kroz nju sam zato što se ja efektivno branim. Da se ne branim ja efektivno, Diosporas bi mogu raditi šta hoće, ne bi se morala otvoriti tema vrijeđanja pa da petero novih snimaju i vrijeđaju se između se. Ali eto, nama je haman lakše sve to raditi, nek samo priznati da čovjek je radio to i ne mere raditi to i to je tako jednostavno. To je tako simple. To je tako jednostavno šta se desilo i šta se nije moglo desiti. I tu se završava sve. Njemu tu ne mere se to završiti. Njemu se mora završiti tako da oblatimo sve jednu osobu komplet od A do Ž, od 0 do 100, od glave do pete, sve da mu prijebemo, sam zato što on nije mogao reportati. Sam zato što on ne mere sjeti reportati gas koga hoće, mi moramo ići istraživati sve jednu osobu ikad i kompletan njezin život. Sam zato što on terorista ne mere podnije da je terorista i da je ufaćen. Je krenula na fakultet, nema veze što ga nije završila, ali dovoljno je da uđeš na vrata fakulteta i to je za nju odmah intelektualac, još ako nje ne vjeri, to je onda fantastično. To sam samo kao uvod ispričala. Na kraju se ispostavilo da je otimanje kontrole prestaće tako da ti degenčino znači prestaneš reportat i klest i ljude psovati, napadati, prijetiti i tako dalje. Ali njemu to ne mere tako prestati. Njemu mora otimanje kontrola se mora ne otet tako što se prestat žaliti što on sere po meni. Onda kontrola će biti kontrolisana, vratit će se sve u normalu. Žena ona je to počela nešto raditi, na kraju rekla meni Saja, ajde molim te ovo preuzmi, mislim, pusti budalu kraju, preuzmi ti to, tako nešto napravi i ja sam to tako napravila. Znači ja sam od onih osoba koje cijene ljude koji završe fakultete, jer sam rekla, možemo mi svi doći po nešto pričati na YouTube, ali tko će nas liječiti ako liječnici svi? Ako svi liječnici budu kupili diplome, ko će nas liječiti? Zašto nam je odgovor na pitanje zašto danas nemamo povjerenja u liječnike? Zato što 2000 diploma kruži Bosnom i Hercegovinom, što se zna, Hrvatskom i Srbijom kruži 2000 kupljenih diploma. I mi ne znamo gdje su ti koji su kupili diplome, da su to oni koji bodu, operiraju, uče ili ne znam ja što drugo rade. Znači ja sam uvijek za te ljude da se završi faks, da imamo školovane ljude i da ljudi svako radi svoj posao kako treba. Ali u nekim situacijama u kojim se, ja sam znala 100 puta reći da u trgovinu zna, možda ne zna biti ljubazan, ali svatko zna doći u trgovinu, reći dobar dan, izvolite što želite, zbrajate, evo vidite kako ja zbrajam koji iz Udina. Ja trgovac sam. Znači neke stvari zna ja zbrajati, ja nekad udarim šegu nekako. Znači neki ljudi imaju talent pa nešto napravi. Znači žena je mene totalno omalovažavala, ali me nije mogla nikad omalovažiti jer sam ja to pokazala mojim radom i mojim umijećem i to je na kraju se široj publici svidjelo. Ovim putem pozdravljam Amira Hadžića. Amire, ja njega uvijek pozdravljam, to znate da ga pozdravljam. Jako mi je žao što Amir Hadžić nije nikad napravio nekakav video povodom neke kritike ja sam njemu jedne prilike rekla da nikada ne dopusti da ga uče nečemu ljudi koji mu nisu ni do koljena. Ja evo ne dopuštam, Sajo, 48. live, ne dopuštam čovjeku koji mi nije ni do koljena da me nešto uči. Ali evo viš kako to izgleda. Evo viš, on ne mere to podnijeti, svaki dan ide novo i... Ti ljudi po zvanju vjerski službenici. Jer ja vjerujem u Boga, ali vjerski službenici to su 95% lopine. Ovo govorim sa potpunom odgovornošću. 95% su lopine.
i svih vjera i religija i nacija i svega drugoga. To je moje mišljenje, vi ga ne morate dijeliti. Znači, rekla sam mu nemoj to, nemoj dopustiti da te netko, onaj ko ima za brata nekoga ko se ponaša onako kako se ti nikad ne bi ponašao, tebi ne može biti brat. Nikako. Nema veze. Onaj koji skuplja i kaže da su mu braća samo oni koji misle tako i oni ljudi koji rade sve u životu sa figom u džepu. Ja neću reći ime i prezime, vi ćete skontati o kome se to priča, ali ljudi koji rade sa figom u džepu, koji danas snimaju protiv jednih, pa onda protiv drugih, pa protiv trećih, pa protiv... Ma moraš ti držat figu u džepu i izgledat kao osoba koja želi smiriti situaciju i pomiriti strane. I možeš imati još šta hoćeš u džepu i biti još na to šta hoćeš ti u pozadini sam sa sobom, šta god hoćeš budi. I sve to komplet zajedno s otim dođi i tako ko što si ti to sebi skonto isplanirao slobodno. I ja ću ti i tad, a i pod bilo kojim drugim okolnostima, i da nisi to sve tako, u oba slučaja ću ti reći da je Samir Drakovac terorista pokušao reportat kanale. I ti zauzmi slobodno poziciju kako je to samo svađa i kako treba se prestati svađati. I onda ću ti ja na tvoji milion i jednom puta reći da to nije samo svađa nego napad čovjeka, da je ovo odbrana i da je on terorista koji reporta. Ja ću sjest. Kad lociram đubre, ja sjedem i analiziram ga. Utvrdim tačno šta je njegova namjera i utvrdim tačno koliko je on sebi obezbijedio sabura za to da on ono sabura i čeka da to sprovede. I onda ja sebi smislim još goru namjeru i dodam samo sebi malo duže sabura, a ne kažem mu to. I on čitavo vrijeme djeluje sa ubjeđenjem da će on to sve proćerat, a ne zna da ću ja imat više sabura i da ću odgovorit gore. To je ono eto što se desi. A mi se ono nasmijemo i ja i haj čao, ja. Ovih pa protiv onih i onda skontaju da su više svima dosadili stanu na jednom broju svojih pretplatnika i onda se ljute na ljude što im nisu dali još veći broj i prijete ljudima na YouTube da će sad... Konkretnije, ti možeš biti osoba koja će 30 dana 30 videa izbaciti kako se treba prestati svađati na YouTube. A ja ću u tom momentu biti osoba koja će 32 dana 32 videa izbaciti i objasniti kako to nije samo svađa na YouTube, nego terorista hoće gasiti kanale. To je ono gdje ću ja malo biti uporniji od tebe i samo malo duže sebi dati. Nek što si ti sebi dao. Ako je recimo to tvoja namjera i cilj, ono da ćeš sad ti snim 30 klipova kako se mi svađamo, pa ćemo mi svima zvučat ko neko ko se svađa i biti... Ne, ja ću 32 klipa snimiti, objasniti da to nije svađanje, nego terorista napada kanale, pa sad sav ona publika što je trebala pomisliti da je to samo svađa, na koju god svađu uđe vidit će da to nije samo svađa, nego je ono što jest, i tako. I onda morat ćeš me tužiti, tako to. On otići sa YouTube-a i oni će biti za njegovu veliku pamet i mozak bit će uskraćeni ako oni njemu to, pa se onda opet to vrati ko da ovo prije nije rekao, pa onda svaki onaj na YouTube-u koji uzme, koji sjedne i s ove strane zavađa ljude po vjeri i naciji, to za mene nije nikakav čovjek. To nije vrijedno ni 5 pratitelja. Jer je javna tajna da kad ti netko dadne televiziju, odnosno dadne ti javni prostor, a ti si pokvareni pogan, ti vrlo lako možeš napraviti rat samo ako imaš moć da ga napraviš. Znači ako te neko pogura, a ti si takav da možeš pričati, zavađati i izmišljati pjesme o ovom i onome, a onaj ko te pogurao u to ima moć da napravi rat, vas dvojica napravite rat za 15 dana. Dalje neću ništa govoriti. Znači, Amire, kad te netko prozove da si ti, eto tako, sa tekom od traga na guzici završio školu, onda to tebi nije nikako. Dejak će vam biti lakše, nisam imao sve petice, nego nisam nikako ni išao u školu. Gori sam po školovanju, nek Hamdija. Samo Samir terorista Drakovac neće reportat kanale, a ne mora biti da sam ja išao u školu. De shvate da nije uopšte bitna tema kojom ćemo se side baviti, ali samo ne mere to se izbjeći ukin da je Samir Drakovac terorista i hoće kanale gasiti. A ja nisam ni išao u školu, tako je tako lakše. Takav prijatelj i onda to tebi nije kompliment, makoliko se netko trudio da kaže da si ti inteligentan pa si sa tekom na guzici završio školu, to nije kompliment nego poniženje. Mislim da sam dovoljno. Pa ne mere mene poniziti to, ja ne znam kako me to more poniziti. Ja ne znam kako me to more poniziti kad ti meni govoriš da ja nisam imao teke ili da nisam znao, a ja tebi uvijek mogu reći odeš brate u Brijesca velika u školu i zatražiš samo teku moju i vidiš sve petice. Mislim, i kako onda da se oni...
Ne mogu nikad, uvijek mogu ovaj argument reći, ono, sjet mirno, nemam potrebe, ne mere me poniziti nikako. Kako da me ponizi? Sad ja te sjedim i tebi serem, nisi ovo, nisi ono, a ti papire imaš. Rekla. Znači, nisi završio školu, kako si rekao, bio si odličan učenik, imao si sve petice, volio si raditi. Ja sam gledala tvoj video u kojem si ti promijenio 15 firmi u kojem si zvao čovjeka da ti dadne pare da platiš i struju ili nešto tako, ako sam to dobro sve skontala. Znači, ti si želio raditi. I ti mene I to kasnije za struju sam čuo da je pričao ljudima da to nije. Znači, sve nije normalno. Ja sam vječni lažovi, nikad ništa to nije. Ako podsjećaš na mog sina, samo zato što se razlika je u tome što se on bavi potpuno drugom djelatnošću. Ali moj sin je isto tako u životu poveo se onom pričom, državi ne daj ništa i od nje ne traži ništa. Znači neke stvari koje baš moraš dati daš, ali što god ne moraš joj dati ne daj joj i ne traži od nje ništa. I danas je uspješan i super živi i radi sve u životu legalno. Znači pametni ljudi to sebi nađu. A ti spadaš, što se mene osobno tiče, u izuzetno pametne ljude, sad ću potrošiti 50 minuta na tebi jer me povuče priča. Ali onaj ko te onako, jer to je drugo što on mora tebe reći da si ti broj jedan, to je ovo da opere sve ono što je iza rekao. Ovo je moje mišljenje, ti ne moraš slušati mene. Ali... Slušam ja tebe i ne znam oko tog da li je to tako ili to nije tako. Ja samo znam da Samir, terorista Drakovac, ne mere reportat kanale i ljudima gast što live-aju i uploaduju i snimaju. To mene samo to zanima, ljudi. Ja sam ovdje ispred firme, ja nisam ovdje personalno, ja sad vama ne obraćam se, moje vlastito personalno, to ja ostavim sebi za kuće. Ja sam trenutno na poslu predstavnik ispred firme i mene samo zanima da Samir Drakovac, terorista, ne mere reportat kanale. A šta ću ja, hoću li ja biti prvi nekom, ili zadnji, ili srednji, ili ništa, ili sve? Ma to je nešto naše vam personalno, privatno. Nas zanima ovdje od firme. Firma ti se trenutno obraća YouTube, Samire, i kaže ne možeš ti to raditi. A ti se kasnije vam privatno obraćaj meni i kome hoćeš i ovako i onako. To dvoje moramo razdvojiti. I to me prvi put u životu kod tebe zasmetalo. Znači moraš na to reagirati. Na to moraš reagirati. Ti nisi nikakav glupan koji je stavio običnu malu teku pa otišao završiti osnovnu i srednju školu. Imao si težak život, kroz život si pokazao. Po što da reagujem, Sajo, na to? Nisam ni osjetio da trebam reagovati, niti znam šta bi rekao, niti koji, nemam pojma. Nije mi ni dodilo to. Da možeš biti uspješan i da možeš hraniti svoju prekrasnu obitelj. Tako da neću dalje o tome govoriti ništa. Ovo je samo moje mišljenje i to je, jer zaista tu osobu koja je tebi tako nešto rekla, ja sam pratila. Znaš koga to darne? To darne Hamdiju kad mu kažeš da je nepismen, a on i jest nepismen pošto i nije išao u školu pa ga darne, pa onda on krene srat. Jesam nepismen, ali sam mnogo školovan i obrazovan ili tako neke bombe. Ko i jest nepismen, njega to darne. Što ima darnit mene kad znam da nisam nepismen? Jedno godinu dana i svaki put kad sam stavila njegovu priču pa pokazala prijateljice, kaže gle kako je čovjek, na početku je bio malo realan pa je govorio o svim tim političarima koji ne valjaju, nije bitno koje su vjere i nacije. Onda je on se opredijelio da bude samo vjera i nacija, a da sve druge okolo pljuje. Jedino malo se popravi ovako kad treba za poplave platiti i tako dalje. Onda su mi bar jedno 5-6 mojih kolegica reklo, svih vjera i nacija, da to nije dobar čovjek. Kaže, Sajo, ti se uvijek onako poprilično očaraš. A i što je istina, ja se očaram pa se razočaram. Ovo je moje mišljenje, Amire Hadžiću. Ako ti ne želiš ništa od toga priznat, ako to tebi ne smeta, teta Saja to poštuje. Ali ja sam morala reći svoje mišljenje, zato... Ne smeta, da mi Salko Juklo kaže da sam na Guzove završio školu, ne smeta mi zato što nisam, jer sam imao sve petice. Zato mi to ne smeta. Ja stvarno ne znam kako drugačije da se postavim. Da li da se nerviram pa da mu odgovaram, pa da mu jesam. To što znaš da te poštujem i volim kao moju nekakvu... Jel ovo dijasporac ušao u chat? Idi na kanal. Nije. Mogu, brate, mogu, samo kad budeš ti, a ne fake. Kao moje dijete. Toliko što se toga tiče. Ovo naprijed sam ispričala da kažem kako visoke škole nekad nisu i mjerilo za nekakvu visoku pamet. Jer postoji... Ja sam se bio obradovo da te muvam, jebote. Inteligencija, postoji dar od Boga, postoji sve nešto što može čovjek ili žena napraviti, a da nemaju nekakve visoke škole. S tim sam završila, prošlo mi 11 minuta halal, nema veze. Što me sad izazvalo na ovu priču?
priča o tenisu u Saudijskoj Arabiji, u kojoj su, tu sam sebi napisala jer ja nešto ne pratim osim Đokovića. Jes mi jednom srce preskočilo. Drugog nikoga, osim Đokovića. Od dragosti. Nadala ne bi ni primijetila da onako ne češka gaće od traga i da ne pravi one svoje pokrete. Pokrete ne bi ga nešto ni zapamtila, ne zato što ga ne poštuje dobro, je to bio teniser i Nadal i onaj drugi. Gdje je onaj komentar? Gledaj sad ovu. Možeš li me prebaciti u svoju sobu na Discordu da popričamo i riješimo ovo jedno? Pa ne mogu te prebaciti. Ti znaš tamo gdje si išao, šta si radio, ne mogu te prebaciti. Da bih nešto zove, nestalo im nešto u diskontu. Gdje smo stali? Kak se zvao, nije ni bitno. Aha, neko je donirao, samo malo. Da bih sektor 6 eura, a što je žena u srednjoj sabirala i množila slova, to ništa. Slušaj, Tabi. Ja sam sve petice imao dok nisam na tabli vidio A plus B puta C jednako je D podeljeno sa G. I to mene prestalo automatski više ikad interesovati. Samo iz razloga što to nikad niđe nisam vidio da se upotrebljava i mene bolio kurac. A dotad sve petice. Mene znači ne interesuje koliko je A plus B. To ti idi, nađi nekog koga to interesuje, sjedi sa njim i vi popričajte. Napišite jedan drugom na papir. A plus B puta C jednako je. I onda okreni njemu ovako papir i nek ti on riješi pa ti njemu reci jel tačno ili je pogriješio. A mene to ne jebe ni 2%. Niti me interesuje koliko god lako bilo. Ja uopšte ne želim da saznam šta je rješenje toga. Eto. Ima one Švicarac. Uglavnom tu je bio Đoković, Sinner, Alcaraz, Nadal, Medvedev i Rune. 6 tenisača je tamo sudjelovalo u Saudijskoj Arabiji. Pitam prvo, kako to da Americi ne smeta Saudijska Arabija? Ni u čemu. Pročitala sam da su u Saudijskoj Arabiji tek 2018. godine žene dobile pravo da polažu vozački ispit. Jesu. I tamo gdje ljude u nekakvim, ljudi odu tamo i pogledaju sjaj, onaj kad dođu u Saudijsku Arabiju, pogledaju sav onaj sjaj bogataša i to je super i to je. A šta se iza onih sjajnih zidina, onog bještavila skriva, u to nitko ne ulazi. I ne bi ja to niti zamjerila, što njima nitko u to ne ulazi, ali za puno manje stvari koji se događaju u nekim drugim zemljama, Amerika diže sve. Diže sve svoje snage da uguši tu zemlju, da je porobi, da je razbuca, ko što je razbucala i Siriju, i Irak, i Afganistan, tamo sad odsjecaju glave, kamenuju ljude, na sred da tamo je Amerika u nekom vremenu bila jako, jako dugo. I onda kad je vidjela da tu ne može ništa napraviti, onda se samo lijepo povukla i onaj narod tamo ostavila na milost i nemilost. Malo pogledajte Afganistan, kako se danas živi u Afganistanu, a koliko dugo je Amerika bila tamo. Možda bi bilo bolje da nije nikad se ni petljala tamo. Jer magarci naviknu na samar, tako i ljudi na svoju muku, pa možda ne bi osjetili nešto bolje. Pogledajte vi malo koliko je zaradila firma što je oblačila vojnike toliko dugo. Pa malo pogledaj koliko je zaradila firma što je hranila vojnike toliko dugo. Pa malo uzmi, ko što je uzeo jedan onaj čovjek pa dokumente povadio, koliko je firmi postalo milijarderska što je toliko dugo u Afganistanu. Pa mi reci ti ima ekonomije prikinti tu. Ili osjetili onu nadu za nešto bolje, pa bi bili zadovoljni s onim što imaju. A ne dođeš, pokažeš mu da možda može bolje živjeti, malo ga potpališ protiv one njegove vlasti i na kraju tu istu vlast ostaviš da se sa njim razračunava. Mislim da ste pametni, da ste skontali što sam vam sad rekla. U Saudijskoj Arabiji ova 6 ovih tenisača u Saudijskoj Arabiji su dobili samo zato
što su tu došli, dobili su po 1.500.000 dolara. Samo što su nazočni, kako u Hrvatskoj kaže. Samo što si se pojavio. Sad ja dođem negdje i samo dođem na vrata i pojavim se, neko mi dadne 1.500.000 dolara. A pobjednik u toj Saudijskoj Arabiji dobije 6 milijuna eura, ne dolara, piše u eurima. 6 milijuna eura dobije pobjednik. A da ne pričamo o onim nogometašima koji zove kakve to cifre koje lete u nebo, oni daju nogometašima i daju. A na drugoj strani tog sjaja postoji bijeda koju tamo kamenuju, stavljaju u rupe pa kamenuju do smrti radi nečega. 2018. su tek žene dobile pravo da polažu vozački ispit. Ili zbog neka kaže, bilo je prije 2 godine, ne znam koliko, 81 odrezana glava ljudi u Saudijskoj Arabiji. Njihova zemlja, njihov problem i njihova stvar. Ali mi je čudno da demokratska Amerika ne digne svoj glas radi takvih kršenja ljudskih prava. Zašto? Zato što joj treba saudijska nafta. Zato što je ovi isporučuju u ogromnim količinama. Znači svi vi koji ste malo drugačiji, pobunite se, da ne date možda svoju naftu u bescijenje, onda dobijete optužnicu da imate oružje za masovno uništenje, da imate ovo ili ono, da oni kreću iz svih dijelova Amerike u vašu zemlju, da vas oslobode, da i vi osjetite dašak slobode. I sad da vam ja ne nabrajam sve te zemlje prema kojima je Amerika krenula da im donese dašak slobode, da i oni osjete taj vjetar demokracije, ova riječ mi se naročito gadi, da oni osjete vjetar demokracije. I sad vi, sve one zemlje u koje je upala američka vojska i kad stala američka čizma, vi pogledajte kako danas žive. Ne dajte vi meni lagat. Znači ja neću nabrajati nijednu zemlju. Vi sve nabrojite u koje je ušla američka čizma, kako danas te zemlje žive. Ćao, pozdrav, dekontaminacija danas, sutra ćemo opet pive. I što je ona donijela kad je željela osloboditi i vratiti ljudska prava tom narodu koji živi u tim zemljama. I još nešto. Moram malo odmoriti, mrak mi je bio na oči pao od pive. Znači, kada Amerika se, zašto kada je, vidite kako je, čak i youtuberima nekim, jako je bitno kako je kome ime, kako se tko preziva, nacija, vjera, to je vrlo, vrlo bitno nekim ljudima u životu. Sad bi ja voljela znati zašto ljude koje tjeraju, koje su potjerali iz Iraka, iz Afganistana, iz Sirije, iz Nepala, iz svih tih zemalja. Zašto kad ovako plaća, znači ovako Saudijska Arabija, plaća te tenisače ovako samo što se tamo s oproštenjem na SRU, samo što dođu, plati 1.500.000 eura, zašto se ne isprse pa ove izbjeglice koje idu ovamo prema Europi, zašto ih ne skrenu prema Saudijskoj Arabiji, jer to je otprilike poprilično velika većina je tih iste vjere i nacije. Zašto ih šalju u Europu i zašto u Europi optužuju? Evo, neki dan sam pročitala, ovo sad govorim samo informacije radi. Ja znam da postoji i policijska represija i postoje zemlje u problemu. Jer ja uvijek govorim realno i prema Hrvatskoj, i prema Srbiji, i prema Bosni i Hercegovini. Znači Bosnu i Hercegovinu volim svoju zemlju, tu sam rođena. I ja sam pokazala kroz moja videa, a i kroz moj život, da meni vjera i nacija ne znače ništa ako je netko loš čovjek. Znači, Hrvatsku volim jer živim u njoj od 80. godine. Samo luda žena može živjeti u Hrvatskoj od 80. godine, a da tu zemlju ne voli i ne misli joj dobro. Ali te naše zemlje su, i protiv sam, normalno da sam protiv te policijske represije na bilo koga, ali te zemlje su u problemu. Jer vi pogledajte koliko Hrvatska ima stanovnika, koliko Hrvatska ima radno sposobnog stanovništva, koliko Hrvatska ima mladi, koliko se iz Hrvatske ljudi iselilo, a koliko Hrvatska ima granicu. Znate koji je problem čuvati onako veliku granicu sa tako malo ljudi? Nema pive, kako ste fake pare donirali, nisu htjeli mi uzeti u trgovini, vi čekaj, ovo sve lažne pare, što si ovo donio ovdje? Ajte, bilo tko vi, bilo gdje, bez ikakvih dokumenata, ući u Austriju, čak skoro da ne možete ni u Sloveniju. Ali probajte ući u Austriju pa ćete vidjeti. Vidite kako mene švabe, sa oproštenje, ne znam, sad mi se digao tlak. Za 2600 eura. Ne daju svoje pare. Mi smo za njih broj samo. Znači, kad je u pitanju njihova granica i njihov suverenitet i njihove pare, onda mi nemamo nikakve šanse. A kad je u pitanju biranje, da li će dovesti sebi nekakvog Nepalca, Sirijca, Iračanina i ne znam koga drugoga, ili će dovesti Hrvata, Srbina ili Bošnjaka, onda će uvijek uzeti ovih nas troje, Srbin, Hrvat, Bošnjak. Radije će uzeti, jer mi se kao nekako uklapamo u njihovu kulturu. I vrlo rado će oni uzeti nas, a u naše zemlje poslati one koje je Amerika istjerala iz njihovih zemalja, a Saudijska Arabija kao jako bogata zemlja, Emirati ili ne znam nekakvi drugi koji su nekako po vjeri i naciji braća, neće ni prstom mrdnuti
Ni prstom mrdnuti da te izbjeglice malo pomognu, da ih vrate, da ih sebi, pa nek ih odgajaju onako kako oni kažu, nek im dadnu poslove, nek od njih rade, jer njima su sličniji nego nama. Uz svo moguće poštivanje svih ljudi na zemaljskoj kugli. Nitko nije toliko suza prolio kao ja za ovim ljudima koji dolaze u naše krajeve kad ih ja gledam i dan danas po Zagrebu kad ih gledam da imaju gore jakno, dole imaju japanke. Znači ni po čemu se ne uklapaju, niti u našu klimu, ni u što se ne uklapaju. Ali jedino na našim granicama mogu ulaziti, da pobacaju dokumente, da uđu unutra i da, svi drugi ne daju. Hrvatska je sad tu postala tampon zona. I dok se bilo što dogodi na hrvatskoj granici... Daba ti šalješ kad su lažne, neće mi opet jetu uzeti. Naravno da je bilo nepravilnosti, da je bilo svega i svačega. Da je bilo trgovine, da je bilo otimanja, sve to stoji. Ali nijedna druga zemlja u Europi ne dozvoljava ti ni nos pomoliti ako se ne zna odakle dolaziš, kako ti je ime i prezime. To je isto ko mi kad dođemo u Austriju raditi, kako sam govorila, pa te nitko ne pita. Ne pitate da li ti boluješ možda, da li možda imaš HIV, da li imaš ne znam ja što, bilo kakvu zaraznu bolešćeriju. Jer ti dođeš tamo u hotel i tu je još 100 drugih ljudi koji rade, od tih može biti 50 bolesnih, 50 zdravih. Ali ti unutra radiš, zašto? Jer te nitko ne provjerava. Baš ih briga. Ali tjeraju se zemlje da primaju ljude o kojima ne znaš ništa. Od tih 100% može biti 80% ispravnih ljudi koji bježe zaista od rata, bijede i sirotinje. A onih 20% mogu biti kriminalci koji... Nije prava, i ta je fake, Aldine. Su otišli iz zatvora, koji imaju sve bolešćurije ovog svijeta. Ali ih nitko ne kontrolira, ne znaš kako se zove i preziva. Može reći bilo što, dok dobije nekakve dokumente. Znači uvijek su radi onih kriminalaca i radi onih koji rade krivo ispaštali neki dobri ljudi. Ali zemlja koja ovako nešto plaća, ja sam gledala samo onaj sjaj, kad igrao tamo Đoković i Sinner i Medvedev i ovi, juče je to bilo, mi sad Đoković izgubio tamo od nekoga, to me i nagnalo jer sam pročitala, odnosno sestra mi je rekla, jer znaš koliko dobiju, sestra mi je rekla, to me i nagnalo, sam imao video, kaže znaš koliko oni dobiju novca samo zato što se tamo pojave. Znači nad ovakvom i odrubljivanje glava, znači u zadnje vrijeme, ne znam, 81 odrubljena glava u Saudijskoj Arabiji. Morate jednostavno da bilo što čovjek da uradi, baš odrubljivanje glave. Ne znam, neću se dalje u to petljati, ali to demokratskoj Americi, koja je svjetski policajac, koja sve hoće kontrolirati za vlastitu korist, naravno ništa oni ne rade to za nekog drugog, to njoj uopće ne smeta. Da ih prima, da odlazi kod njih, da ih stavlja na pijadestal, da oni rade što žele, zato jer joj treba saudijska nafta. Sve drugo je manje važno. Saudijska nafta pokriva sve pravde i nepravde i nikoga drugoga nije briga. A svugdje tamo gdje je ušla je napravila nered i otišla. Znači kad dođe ona Ursula na televiziju i kaže, jako je zabrinjavajuće, kaže ovo što Iran kaže, to je neprihvatljivo. Kad Iran pošalje raketu na Izrael, dron na Izrael, kaže to je jako neprihvatljivo. A 40.000 ljudi pobijeno, što se kao zna, od toga ne znam ja, 30.000 žena i djece palestinske. Koda su mačići, koda su ptičice, one i ptica je, normalnim ljudima je i ptica žao. A oni koda su ptičice pa lete u zraku, pa kad ih netko skine, nitko drugi i ne osjeti. I ona to kaže, ostane živa i svi joj aplaudiraju. I svi kažu da je to tako. I onda slušala sam o tom otimanju zemlje, ovih ili onih. I onda sam gledala neki dan, jednom moram to ponovno naći, ne mogu gledati, nisam zapamtila gdje mi je. Gledala sam neki dan otimanje palestinske zemlje. Na netko tko je to snimio, a nitko nije znao da se to snima. Ovi nisu znali da ih snima. Pa da vi vidite kako su godinama Palestince iseljavali, kako su im sjeli na grbaču, kako su s pomoć Engleske i Amerike radili ono što nigdje nikad nijedna demokratska zemlja ne bi tolerirala. Nikada. To je takav planski način. I gledala sam stare snimke, stara ta nekakva, te ljude prepoznatljive po onim svojim pletenicama ovdje s tu izbiranom glavom, jer sam ih susretala takve u Galturu. Inače, ne volim kada čovjek nosi na sebi bilo što da ga vjerski obilježava. Ne zamjeram, baš me briga, ali ja to nikad ne bi uradila i jednostavno mi je to bez veze. Da ti nešto na sebe nabiješ i onda dok te netko vidi zna tko si što. Tebi je to bez veze ili što bi rekao dijasporac, mrziš ga? Je nepotrebno. Za mene je vjera osobna stvar i to se nešto radi dalje skriveno od drugih ljudi, a uopće priča o ubijanju radi vjere, to je ono, Bože sačuvaj.
Znači, pogledala sam neke stvari što ih dalje čitam. Pogledam koliko su Englezi sudjelovali u svemu tome, koliko su Amerikanci sudjelovali u tome. I danas kad pričamo o svemu tome, tko je najdemokratskija zemlja? Zemlja Amerika je zemlja velika i tako dalje. Znači, mi smo kao nekakvi papagaji koji nauče nešto na pamet i to se prenosi s koljena na koljeno. Od sina od dede na sina, od sina na drugog sina, od onog sina na unuka i tako ide u beskraj. I to je nekako uobičajeno da, zato se i kaže da 100 puta ponovljena laž postaje istina. Zašto arapske... Zato se moram, baš radi od te izreke se moramo potruditi za kontinuiran upload. Da ne bi dijasporac 1000 puta ponovio da ga ovdje neko vrijeđa i napada, pa da ne bi to postala istina da ljudi optuže. Nego moramo 1001 put ponoviti da on napada, a mi se branimo. Novi video kod dijasporca za poznatog bosanskog youtubera. Daj, nemoj srat da čovjek je 4 uploada za dan obavio. Šta je ovo sad? Šta je ovo? Pa čovječe... A nije live video. Pa jebote... Pa ja odem na saju vam, znači, pustim te kraju i idem dalje i ti opet uploadaš, ne bi li ja opet nešto pogledao u live-u pa će... Aj sunce, ti jebem dra, hajde da vidimo materit. Pa ćemo se vratiti. Da te otpratimo. Assalamu A ovo je on danas nas snimao pa uploada jedno za drugima, ha? alaikum i lijep pozdrav poštovani pratioci. Evo nakon malo duže stanke, jel? Odlučimo da snimimo jedan malo kraći klip. Znači 49. je ovo upload do meni, jel? Da se malo, jel, osvrnemo na neke detalje, jel? Pa ne bi ja rekao da on mijenja ime kanala, nego mislim da ovaj profesor prevodi dijasporac kao live stories. Mislim da je to. Znači, određene situacije, određene dešavanja na YouTube. A možda i mijenja, ne znam. Koje se tiču direktno mene. Znači, ovo je samo jedno pojašnjenje, znači... Imamo mi nejasni neki stvari, pa nam malo ti pojasni 49. put. I ostalim content kreatorima, kao i našim pratiocima s YouTube-a. Znači, o čemu se radi? Dakle, prije neki dan, jedan poznati YouTuber, znači, snimio jedan klip u kojem je, to je jedan naš dobar poznati YouTuber, bosansko-hercegovački, koji živi radi ovdje u Njemačkoj, snimio je jedan kraći klip u kojem je nabrao jedno 4-5 YouTubera koje voli i prati, jel? Između ostalog, tu je nabrojio imenim, jel? Sad, koliko se ja slažem, ne slažem sa tim njegovim klipom, ne slažem se 100% u potpunosti, ali što se tiče onog dijela koji govori o mene, ja se tu u potpunosti slažem. Ja se isto slažem oko onog dijela o meni kad govori, a ovo drugo... I još jednom ovim putem želim da mu se zahvalim, znači... Ja, meni šta godi, ja se sa tim slažem, a šta mi ne godi, boga, moglo je to i bolje ići. Na tome što je iznio lijepo mišljenje o meni, jel? I što ima jako visoko mišljenje o meni. Znači, Salkane, brate, hvala ti puno, da te Allah nagradi svakim dobrom. I šta se dešava? Znači, naime, par dana prije toga, jedan YouTuber... Aha. Jedan ovako propali poznat. Ovo je bio sad poznati, uspješan, radi u Njemačkoj, naš bosanskoj. A sad ima ovaj jedan propali poznati, niti je naš, niti koji kurac, nego eto ima on. On samo ima. Snimao o njemu tamo nekakve loše skečeve, pa je provaljan. Došao i tražio od mene kao da ja pravim reakciju na to kako je ovaj naš poznati YouTuber njemu nešto opsovao i ja kao da se oglasim. Ja sam naravno, nisam htio tu da se miješam, taj njihov lični sukob, da bi... Selam dijasporac, vidimo da gledaš trenutno, spavaj, valja raditi, 3 eura falat. Spavaj, brate, valja ustati sutra pa 50. put strat o meni. Ovaj YouTuber odmah okrenuo sa napadima na mene, jel? Da me tamo ogovara, da me trača, da ovo, da ono. To naravno nije prvi put sa njegove strane. Radio je on to i ranije, ja sam opraštao, međutim koliko vidim, stvarno Ne znam, ne skonta ga ko je snimao skečeve, šta mu je tu, nisam skonta.
na neke ljude ne treba odvajati ni sekundu svog vremena, znači. Tako da... Samo 50 live-ova, a sekundu vremena, ne, ni sekundu. 50 live-ova po sat, ja, ali sekundu ovako van sad vremena da prođe sekunda da ti o njemu razmišljaš, to nemoj. Sam se ja tu jednostavno desticirao, ohladio se, međutim, prije večer dvije, čini mi se, prije 2 večeri, u jednom mom live-u dolazi jedan moj, tako da kažem pod navodnim znacima, vjerni pratilac, koji je naravno tu u Berlinu, tvrdi da je u Berlinu, koji je dao meni tamo nekakvu podršku. Ja sam ga više puta zvao, znači da sjedemo, da se upoznamo, popijemo kahvu. On je to vješto izbjegavao, kako iz kojih razloga, nemam pojma. Međutim, sad mi je već i jasno, jer obično ljudi kad imaju neku drugu pozadinu, ne žele jednostavno, znači, kad vas drže sa rezervom, ne žele da ostvare kontakt sa vama i u redu, ja to poštujem. Međutim, šta se dešava? Na primjer, kod ti, kad imaš neku drugu pozadinu, nećeš da pričaš sa mnom zato što nije uopšte fora, jesmo li mi loši i posvađani, nego ti imaš drugi posao neki i što bi pričao sa mnom. Što bi pričao sa mnom? Priča jest rješenje, ali ti ne tražiš rješenje, ti tražiš pogubljenje. Taj moj pratilac došao je, bivši pratilac, došao je sa nekom pričom, eto kao da on došao je da mi kaže da me je dosta pratio, da ne želi više da me prati iz tog i tog razloga, zašto ja dajem podršku tom i tom youtuberu i šta ti ja znam. Znači jednostavno vi dođete u situaciju da neko želi da upravlja sa vama. Znači neko od vaših pratilaca u stvari tad pokaže svoje pravo lice, prvi put kad čuje nešto što njemu lično ne odgovara, znači kada čuje riječi pohvale sa vaše strane za neku osobu koju on ne gotivi, ne podnosi, on automatski dođe sa tom pričom kako on vas otpraćuje, kako više ne želi da vas prati, da vas sluša, da ovo da ono. E pa ovako, da poručim i tom pratiocu, a i svim ostalim, znači, pratiocima koji me prate zbog toga. Znači, molim vas, nemojte me više pratiti, recite svojim prijateljima da me otprate, svima, znači onima za koje vi smatrate da možete na njih da utičete, slobodno recite da me otprate, jer ja nisam ničiji igrač, ja neću igrati ni za čije interese. Ti si SDA igrač i igraš za SDA interese, terorista Samir Drakovac. To, ako je moj brat Salko s nekim u svađi, to je njegova lična, privatna stvar i on to treba da rješava. Naravno, moj brat Salko ako mene zamoli za pomoć, a dokaže mi da je u pravu u toj svojoj svađi, ja ću njemu rado pomoći, jel? Pokušat ću na neki način tu, što se kaže, da ne u smislu da 100% stanem na njegovu stranu, već da relaksiram situaciju, da izmirim situaciju. Ja baš volio da Salko stane na tvoju stranu i krene argumentovat mene da vidim kako bi to izgledalo. Da vidim gdje ja to griješim i kako bi to Salko tačno mene ispravio. Ja bi to volio. Dakle, znači, da popravim stanje u tim nekakvim međuljudskim odnosima, to bi, znači, vjerovatno uradio i potrudio se. A sad da vi očekujete od mene da ja budem u svađi sa Salkom zbog toga što ste vi sa njim u svađu, to nemojte očekivati. Ja od tebe samo očekujem da ne reportaš kanale i ne budeš terorista. A šta ćeš ti s kim gdje zakavgat? Kako ćeš ti i na tebe i ti na nekog kako gledat ko na koga? U šta ćete vi pretvarat te ostale dalje tam teme i razglabati ovo hoće, ovo neće, ovaj prati, ovaj ne prati? Ma rate šta hoćete, bolan. Samo da ti ne reportaš kanale i da ne budeš terorista. Samo to. Ima komentar ispod. No name 12 minuta. Ma neću, nema šanse. Saden ćete pratit kad će live. Selam Amire, što si hide Hajrudina na live? De me unhajt, selam, ja sam pod parol. Šta je ovo, Ramiću? Ni vi ni bilo ko, znači, ja sam dovoljno odrasla osoba, dovoljno pametna osoba da znam, da odvagam, da vidim, da razlučim, da ocijenim. Također neki pojedinci koji su cijelo vrijeme upinjali se da oni mene brane od nekoga, da ovo, da ono, cijelo vrijeme su nametali taj neki model, kako su oni branitelji svega i svačega, ja im ponovo ovih puta poručujem, znači, molim vas, nemojte me više braniti. Ja vam 49. puta poručujem, molim vas, također nemojte čovjeka braniti jer čovjeka niko ne napada, nego zapravo se dešava da se mi branimo od njega. Tako da kada se bude dešavalo da njega neko napada, onda će imati smisla da ga vi branite. A sve dok on napada i uzima ulogu ŽRTVE,
pa priča kako njega neko napada, nema potrebe da ga branite. Eto, ja bi isto tim ljudima to rekao. Meni ne treba niko da me... Pa sutra malo odspavajte, popijte kafu, jedite ko šta ima nek obavi i dođite, sutra ćemo ovo opet pričati isto 50 puta. Isto ovo, sve ovako. Brani. Dovoljan mi je Allah, divan je on zaštitnik i pomagač. Znači, on će me braniti od svih napada. Tamam kad bi cijeli svijet krenuo na mene, desit će mi se samo ono što je Allah Đelešanu odredio. Ni svijet, ni tiko, znači, samo ti ne damo biti terorista i reportat kanale koje mrziš iz ekstremnih religijskih uvjeđenja kao Čukica od SDA. Samo ti ne damo biti terorista i divljak jebeni i glupi. A ovo ti vam... Znači, ono što me Allah Đelešanu nije propisao, ono se neće desiti, tamam da cijeli svijet krene na mene. Havan ti nije monetizaciju propisao. Zato, molim vas, prestanite me braniti s ovom pričom kako vi žalite mene, kako ja imam bolesno dijete, kako ovo... I vi mnogi imate bolesnu djecu. Pa... Ma joj, znači i vagat ćemo bolesnu djecu samo zato što se ja branim od teroriste i reportanja. Uzet ćemo i temu bolesne djece. Ne bi je uzimali da ja popušim. Tema ko ima bolesnije dijete se ne bi razvlačila da je, na primjer, on reporta pa mi ugasi kanal. Nema potrebe dalje, imali bi i dalje bolesnu djecu i bavi se i hrani i tako dalje. Ali pošto ja mu mnogo dobro jebem mater, de malo ubaci bolesnu djecu, pa mi reci da se ja trebam stišati jer on ima bolesno dijete. Pa nek on o tom svom bolesnom djetu rekne šta radi u toku dana. Pa nek malo vide ko je bolesniji, on ili dijete. Šta ću? To vam je Allah Đelešanu propisao i vama i meni, prema tome jednostavno uhvatite se košta s tim, manite se te neke šuplje priče, da u stvari ja sam svjestan, ja znam šta se krije iza svega toga. Iza svega toga se krije pokušaj nekog dramatiziranja, nečeg ovoga, onoga, tamo vamo. Ja jednostavno nisam taj tip, nisam taj igrač koji ne želi da se upušta u te svađe, u te drame i to me ne 49. klip, odnosno live o tome kako on to ne želi, sutra 50 ide. Interesuje. Ja znam da vi moj gram stavljate nasuprot nečije tone, smeća i govana, tako da kažem, moj će gram pretegnut. Eto viš ti kako on vidi situaciju. On vidi situaciju da je on zasrao gram, a da sam ja zasrao nekakvu tonu. Ja sam svjestan toga, jasno mi je to i zato pazim i vodim računa šta pričam i o čemu govorim. Dakle, svi oni koji dođu s namjerom na moj kanal, znači da oni režiraju, uređuju rad mog kanala, to slobodno neka zaboravi. Ma, zaboravi ti da ćeš ti raditi šta hoćeš, znači imaju ljudi iznad tebe koji te prate i regulišu i moramo te pratiti da nam ne bi bio terorista i terorizirao ljude oko sebe. A ma kako to da ćeš ti na svom kanalu raditi šta ti hoćeš? Ma to ti zaboravi. Ma mi ćemo tebi dirigovat i nećeš raditi šta ti hoćeš. Evo to ti zaboravi, sutra ćeš raditi šta mi hoćemo. Jel ti jasno? Ma jel ti jasno? Govori, ne čuje. Nisam čuo, ha? Jel jasno? Spusti ruke, neću ti ništa. Jel trebam ići prut napolje otkinut? Možda idem otkinut prut sa njega lišće, da te malo pogusci. Ha? Hoćeš malo prutem pogusci, pa švi da ćeš raditi kako treba. I ako prut odem otkinut. I nemojte, molim vas, znači ovaj video ćete najvjerojatnije zvati, molim vas, nemojte me pratiti. Znači takvi ne trebaju da me prate, imam ja i više nego dovoljno broj pratilaca, trudim se da vodim jedan zdrav, normalan kontent, džaba nekim ljudima, ni to ne paše, i šta ja mogu, nije se rodio koje se lugo. Ne paše, kad uzmeš srat 20 minuta o temi nekoj drugoj i ubaciš mene. Naravno da ne paše jer neće tvoja biti zadnja. Čak ni ona 1 sekunda u klipu koliki je u Berlinu taj most, pa sam ja na 32. minuti 16. sekundi malo jedna riječ. Nije ta jedna riječ, neće tvoja biti zadnja. Morat će ti čitav live i klip biti bez mene. Jel ti jasno, đubre jedna bezobrazno? Jel ti jasno? Selu ugodio. I to je to. Znači moja raja, evo to je bilo neko kratko moje razmišljanje, vidite i sami, ja ovo bez sjeckanja, bez ičega, onako sirovo snimim, smontiram, postavim i to je to. Pa kome paše, paše, kome ne paše, neka ide, neka traži ono što mu odgovara i to je to. Dakle, budite uz nas, zapratite naš rad. Hoćemo te zapratiti ili ćemo te otpratiti? Ja sam ne kontam. Lajkajte, šerujte, dijelite naša videa. Vi možete da utičete na naš rad tako što u svojim komentarima napišete o čemu biste vi voljeli da mi... Ma mi ćemo utjecati na tvoj rad kako mi hoćemo. Ti ćeš nam odrediti kako ćemo mi tebi odrediti šta.
Ti ćeš određiva kako ćemo mi određiva. Govorimo i mi ćemo vrlo rado da vam izađemo u susret. Eto Raja, to bi bilo to. Esselamu alaikum i lijep pozdrav. Aj, čao, nek si završio. Dajmo dalje. Zemlje, toliko bogate zemlje. Zašto nisu Bezobrazniče, jedan, mislio sam nešto pametno progovorio, ti opet budala isto, Adabil Has, degenerik i čao. Aj, evo, id proučiš ta, smir se. izgradile nekakva naselja za sirotinju, njihovu braću, kako kaže ovaj jedan na YouTube-u, on je naš brat. On je u vjeri, on je naš brat. Zašto Emirati, Arabija i te bogate muslimanske zemlje nisu izgradile nekakva naselja, dala veliku humanitarnu pomoć, zbrinuli ljude po vjeri, svoje ljude po vjeri? Ako je ta vjera toliko bitna, jer na svim prostorima se vode vjerski ratovi. Jednostavno se vode vjerski ratovi, možete vi njih zvati kako god hoćete. Ne mere se, Sajo, gledat vjera kroz to tam šta oti ljudi rade jedni drugima. Vjera se nikad ne mere gledat kroz ljude šta rade, iako su to od toga, nisu. Nije to, ona je uvijek čišća, ona je uvijek bolja, sam nikako da se okoti jedan što sve to tako prati i ispunjava i podržava i sve radi što vjera. Nikako da se rodi taj napokon, već jedan što sve to, a uvijek je ona čišća i to nije tako i uvijek je nekako bolje od onog što se desi. Jebo majko, ima učenje koje kad te nauči nečemu ti odeš i napraviš sranje, ali to učenje nije rad toga, nego uvijek je ono bolje nego ono što si ti, uvijek si ti glup pa si to izveo. Nisi bio dovoljno, uvijek je to tako, nije nikad da je to. Nije to nikad. Ali kad se počela vjera gurat u prvi plan, krv teče potocima. Znači ti toleriraš kamenovanje ljudi, odrubljivanje glava zato što to ovaj donira sa naftom. Onaj ko nema nafte, on ne smije ni prdnut u svojoj zemlji da ti ne podigneš glas. Znači što vi mislite da je arapski svijet ujedinjen? Mogli bi živjeti ko carevi od svoje nafte, mogli bi biti svi bogati. I biti priznati u ovom svijetu, a ne uvijek... Zamisli dijasporas da je bogat na trenutak, Sajo. Zamisli to. Biti nekakvi drugi ljudi koji ove dok su malo slabijih protjeruju, tjeraju na ovu stranu. To je ono što sam ja govorila. Zamisli da je Hamdija bogat, Sajo. Zamisli nafta se rasporedi ravnomjerno i svima isto i Hamdija i dijasporas postanu bogati. Zamisli to na sekundu. O konju Luji koji je izdo svojih 8 konja i na kraju i njega vuk pojeo. Eto, jednog dana ako se nešto u svijetu ne preokrene, doći ćete i vi na red. Doći ćete i vi na red bez obzira što imate toliko bogatstvo i što plaćate one koji eto od tog velikog znanja znaju dobro udarati tenisku lopticu što ja stavljam u sportivu nekako, mada to već odavno nije sport. Znači, kad ih plaćate ovoliko, doći ćete i vi na red. Isto kao konj Lujo. Živi bili pa vidjeli. Rekao je Valter jednom braneći Sarajevo. Ako je bilo dobro, kliknite. Ako nije, vi prva si gledajte nešto drugo. I zapamtite da je svaki dan Božji dar i ne dajte ga nikome ni za što. Dobro, veliki pozdrav za uvažnu gospođu Saju. De sad da vidimo šta ima kod brata Salke i Ukli. Ovako, dragi moj narode, vjerovatno znate, ako ste u posljednje vrijeme pratili moj rad, da sam na neki način pokušavao malo da zbližim tu YouTube scenu Balkana, a pogotovo Bosne i Hercegovine, da se kao malo ti YouTuberi više podržavaju nego što se pljuju. Ovo je tačno, on jest to htio i ja mu rekao hoću da razgovaram, ali neće druga strana. I ne mere to tako nastav da ja hoću, a on neće, nego nastavlja tako da se mi svađamo. Naprimjer, da on hoće, a ja neću. Šta bi ja bio? Ja bi bio zatvoreno đubre u sebe koje ne smije ni s kim progovoriti, kad ga neko kritikuje i zove na razgovor ne smije i neće, a vam se pravi to i to i priča to i to i ovako i onako. To bi bilo, na primjer, da ja neću. A pošto on neće, a ja hoću, onda i dalje mi se svađamo i mi smo samo ljudi koji se svađaju. Nema šanse da ja sam ok, a on nije zato što ja hoću pričati, a on neće. To, ja nemam pravo na to. On bi imao, ja ne. Ne može, ne, nego mi smo i dalje ljudi koji se svađaju, zato smo glupi, ološ YouTube-a i svađamo se, pa trebalo malo to smiriti. To sam želio stvarno, sve srca mislio sam da ja to mogu, pošto sam malo od njih možda i stari. Evo, ja isto mislim da ti to možeš i ja to mogu i ima sad, nešto nam fali. Šta nam fali? Fali nam Haman treći za razgovor.
Ko neće šta? Daj mi sve na stol izvad da vidim. I sve to da će oni mene poslušat, međutim... Ja hoću Allaha mi, djece mi, tako mi oba dijeta. Hoću da pričam i da se sastanem s čovjekom i da se više ne svađamo. Ali on to neće, nego on hoće da mene nema, da se mora naslađivati, smijat i pasoština biti teroristička i dalje. To je ono što se dešava. To je izazvalo neke druge posljedice. Znači, ja sam na taj način postao tu neko s kim sad svaka šuša ispire usta, tamo nekakvi se pojavili. Koga god nisam spomenuo, sad mu žao i sad on nešto snima neke videe o meni, protiv mene. I odlučio sam da se polako, ali sigurno povučem na vrijeme iz cijele te priče i... Haj, prije nešto se povučeš, haj ti i ja razgovaramo. Evo, ne mora biti dijaspora. Hajmo ti i ja live. Pa me ti pitaj sve šta je šta, a ja ću ti reći kako je kad šta bilo, pa onda vidi hoće li on isto to s tobom i onda vidi hoćemo li mi moći ostati i nastaviti biti samo ljudi koji se svađaju ili je ovdje terorista pokušao biti terorista, a ja mu uspješno ne dam, pa je to sad malo zavrzlama što ne dam. Ne mere se ono kako sutra opet da upali live kad onaj gledalac što ne iđe zna da je on terorista. No, malo to jebe, ali... Žao mi je što sam uopšte počeo o tome da pričam. Znači, neću više nikad nikog spomenuti. Neću više, sad ću sve fino to otpratiti. I zamolio bi te youtubere da mene više ne prate. Neću ni ja vas, znači nikog više ne pratim. A moram ja, nije meni opcija da ja... Pa ja sam na poslu. Ja sam na poslu YouTube-a za ovaj dio Evrope. I moram pratiti, nadgledat, slušat, prisluškivat, oslušavat, ko šta, kako, kuda, gdje. Ja nemam birat, ja ovog hoću pratiti, ovog neću. Moram sve pratiti, čovječe, bože. Nikad neću ući ni znači live, nemojte ni vi dolaziti kod mene, jer mi je to sve nekako prelicemjerno, preprljavo, to je sve odvratno, znaš, svi nešto pričaju o Hamdi i Zudini, kako su vaki i naki, a još gori od njih, znači, oni su dobri kakvi su ovi neki. Obično u životu zna ići to tako, neko ukrade sad, na primjer, pare, ne znam, bubam primjer od bolesnog čovjeka, i sad neko to vidi, i ovaj što je vidio i rekao da je ovaj ukro, ovaj bude tračaroš i đubre i ološ i svađa se i treba stat i... Ovaj samo ukro, ovaj. Pa jest, znaju biti gori, jest to. Ano. Neka tamo babetina, jučer mi neko napisao, kaže vidio ova babetina hoće da te posvađa sa ovim Amrom. Ja sad ušao. Za budžet Tabiha 12 eura, Safet Raković, fal Safete, o Safete sajo, Sahara je lijo, a što si se bola? Hvala ti za budžet Tabiha, da Bog da ti Allah dragi sve dao. Tamo baba tako stara, ne znaš je li muško ili žensko neku frizuru, ono što kažu gdje se šišala da ja biciklo popravim. Čemu takve uvrede uvaženoj, poštovanoj gospođi Saji Popović? Čemu takve uvrede? To je stvarno, zaista ružno. I ona se našla da nešto i ona komentariše kakav sam ja, znaš kako sam ja, šta je nešto kao da sam nešto nacionalista, a neka četikuša babetina, znaš. Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu ene Muhammeden abduhu ve resuluhu, da Allah dragi sačuva. Da Allah dragi sačuva. Fuj, stvarno, tobe ja rabi. Babetina vjerojatno žao je Ratka Mlađa, Radovana Karadžića i ona nešto ima neku... Tobe ja rabi, tobe, stakvirla. Jel vidiš, dijasporac, do čega dovedeš ljude? Šta će sve jedno drugom spomenuti? Šta će sve jedno drugom reći i do čega to sve dolazi? Samo zato što ti ne mereš podnijeti da ti je oduzeto da budeš terorista. Samo zato. Pa ti to da prihvatiš, najebo bi samo ti, nastavilo bi se dalje su. A ne, ti to nisi i onda svi drugi najebaju zato što ti to nisi i ti sjediš slobodno, ono opušteno. I drugi se svađaju, a ti nisi, ti si. A ti Čuko i Đubrenka najveća što smrdi ovdje. A? Što, baš si mala? Jebote kad ne upado.
svoju statistiku. Baba, ja ne vodim ja nisam statističar. Statistiku vode ljudi koji se bave statistikom. Baba, ili deda, šta si, nemam pojma, neki si džoka. Znači, ja samo poštujem statistike koje već postoje. Ni ja ne znam, jel baba ili deda dijasporac, i on meni liči na transvestita najviše. Ja tu da izmišljam statistike. Kao što ti kažeš, po tvojoj statistici je 95% vjerskih lica su lopine. To je tvoja statistika. To nema nigdje, ni u kakvim normalnim statistikama. Joj, moja je još gora, u mene su 100% lopine. Jer, na primjer, religija uopšte ne plaća porez državi i onda sjedi i optužuje, nakon što postane terorista, sjedi i optužuje druge kako su kriminalci i 100.000. A oni nikako ne plaćaju onaj porez. Jer valjda gdje ćeš Bogu plaćat porez, još da te i kazni kad umriš, ne plaća se Bogu porez. Da li postoji? Postoji! Postoji, ima, šuti. Ni na YouTube, ni na Google, nigdje to nema. To je tvoja statistika koja je nastala iz mržnje. Kao što sam ja po tvojoj statistici nacionalista, što spominjem... Ja bi ga, uvijek je iz mržnje. Ja kad čujem da religija krade i da su lopovi, onda uvijek mora biti iz mržnje, nikad ne mere biti da jesu. Presude koje su oštemplane, znači nema, ja ništa nisam izmislio. Ja nisam izmislio da je Mladić osuđen, da je genocid proglašeno, ništa ja to ni, znači sve je to presuda međunarodna. Nije žena uopće ništa o tom, nije žena o tom ništa ni pričala, kak je to veze? Sve je 1 eur, neki dan sere po Bosni kako je ne voli, kako dolazi u Bosnu samo zbog oca i mame, a sad kao patriota kad treba vrijeđat na TikToku sve vide i Balkan ovo, Balkan ono. Pa ako ti ne paše porijeklo, promijeni ime u Sven, Jahn i pusti nas u pičku maternu. To je bilo mišljenje SLA. Ne protiv te tvoje statistike, znači to je meni nebitno šta je tamo neka babasera, pričam ja slijedim statistike koje već postoje, koje su donešene od ljudi koji se bave statistikama. Znači koji su zaduženi za to. A neko ti tamo neka babetina došla, uzela mobitel i ti si nešto snimila. I onda ljudi koji meni dođu, zamislite to, ljudi koji meni dođu vamo i pišu mi, Salko, svaka čast, je legenda, sve ovo ono, tamo kod nje isto njoj to pišu protiv mene. Oni ne znaju da ću ja možda ući tamo isto pročitati te komentare. Isto što meni pišu legenda, svaka čast, isto njoj to pišu gdje se po meni. Znači to je takav jedan licemjeran svijet, ja to u životu svom vidio nisam. Ja u životu nisam vidio volku licemjeran svijet da čovjek hoće meni reportat kanal sa lažnih akaunata i okupljat vehabiješine svoje poderane, izderane teroriste po Bosni, da njih okuplja i da reporta mene i sam zato što mu ja to razjebem, on digne hajku i svu galamu i sve živo da se pokrenu sva pitanja životna i neživotna kod sve jedne osobe koja je ikad pratila ovo, da se svi proluftaju, propitaju, istraže i utvrde, da se sve uvrede izgovore, sve to da se obavi samo što Samir Drakovac terorista, bosanski terorista iz Sarajeva, ne mere podnijet da je terorista i da neće reportat nikog i da neće mu to proći. Ovo je toliko licemjerno, sve jednu uvredu meni upućivati, sve ovo rad sam zato što ti tako dobro jebe mater. Meni je to tako licemjerno, brate moj, da ja budem sve ono što nisam sam zato što sam jednog teroristu dobro razjebao. Baš onako dobro, nije ga tako razjebao nikad niko. I samo zato ja trebam biti sve to, iako se ja još i branim, sad još i gori sam. Meni je to tako licemjerno. Tako je lako reći da jest on terorista htio biti i da je to loše i da je to htio raditi i kreniti život odmah dalje, jer istina je, to je ono što je radio i to je to. Ali ne, ti sebi uzmeš i otežaš i sad ti uzmeš drugu osobu pred sebe, a jesi li ti dovoljno dobar da ja osudim ovo što je ovaj uradio? Da malo vidimo jesi li ti koliko si ti tačno loš čovjek da vidimo ću li ja ovo smatrat kao loše što je on izveo. Da vidimo, plaćaš li porez ti redovno državi? A ne plaćaš, nije onda ovaj toliko govno, ovaj što te je htio repor, nije on toliko govno. A da mi reci, gdje si bio 2007. U junu, sredinom mjeseca? Gdje si bio? Tu i tu bio. Pa ako si ti tu bio, nije ovaj toliko onda loš ko što ti pričaš. Ne. A da mi reci jesi ti... Ste vi normalni? Ste vi normalni? To je licemjerno. A nije licemjerno ovo sve što on radi. To sve nije licemjerno, jel da? A licemjerno je kako se branimo i to kako se mi branimo morat će se konvertovat sa video file konverterom. Konvertuj to iz situacije da je on terorista, a da mu mi ne damo to, konvertuj iz toga da smo mi jedan ološ koji je jedva školu završio i svađa se po YouTube-u. Neće nikad to postati to. Nikad. Nego će vječno ostati da je on terorista, htio biti, a mi mu ne damo. Ja volim
da se borim ovako protiv nekih nepravdi. Ja volim da pokušam sve nekako dovesti i vratiti. Pa jel nepravda, daj mi reci Salko, jel nepravda što čovjek hoće mene reportat i ugasit i da ja više ne mogu prolaprdat kad Bakir uzme i ukrade novih 20 miliona maraka? Jel to nepravda ili je to... Jel to Airsoft, ja na Zedu igraš 2 marke, Darijan Divković ne igram, a jest to taj gun. Jel to nepravda, Salko? Mrziš Bosnu zbog ljudi, a prvi si loš promoter Bosne i Bosanaca na TikToku jer nas na njemačkom tržištu prikazuješ kao najveće budale, najveće neradnike, najlijenije osobe, glup narod, zatucan itd. Ako ti se gadi porijeklo, nemoj ga ni spominjat. Art Style 2,5 eura, ovo me izgleda prešlo ludilo od teroriste. Pa ne znam, hvala ti selo na 1 euro. Ne znam jel mu prešlo ludilo, ali ja postavljam isto pitanje, jel to loše radit? Jel to licemjerno? Ili sam samo ja loš i licemjeran? U normalu, ali to ne može na licemjeran način, to mora samo sa iskrenošću, sa iskrenim ljudima, ja nažalost... Sa iskrenošću i sa iskrenim ljudima to mora. Znači, kad ti uzmeš reportat i ja ti kajem da si reportu, pa te zato ljudi mrzi, onda ti trebaš uzeti i reći jesam reporto i neću više, pa je onda to istina i iskrenost i onda nije licemjerno i more se riješiti. A kad ti uzmeš reportat pa te ja vidim pa reknem da si reporto, ti uzmeš govorit kako sam ja govno i čitav život sam govno i prije 15 godina sam bio govno i sad sam govno i sutra ću biti govno. Sam zato što sam ti rekao da ti reportaš i to ne možeš raditi. Jel to licemjerno, jel to? Ne mogu da nađem takve još. I onda pošteno je povuce, ja stvarno ne želim više nikad, to obećavam, nikad više nikog neću spomenuti. Radit ću kao što sam i do sad radio sam, koliko može, snimat ću nešto, šta mi se bude snimalo, kad više ne budem imao volje neću ni snimat. I to je to, ali zamolio bih vas da se mene kanite, ja vas se kanimo, nikad vas više neću spomenuti, ni u kakvom... Pozdrav Sajo, pozdrav. ...kontekstu, ni u dobrom, ni u lošem, sve najbolje, ja svojim putem, vi svojim putem i to je to. Dobro. Mi ćemo svojim putem, ti svojim putem, ali Samir Drakovac terorista ne može prijavljivat YouTube kanale i obarat kako on hoće. A mi moramo pričat i on to neće moći, a mi ne moramo pričat i on to neće moći. Mi moramo se posvađat, on to i dalje neće moći. I mene samo interesuje da on to dalje neće moći. A vam nek bio šta god hoćeš od ovog dalje. Hajmo za danas, ako ne bude još kakav upload od dijasporca dok ne krenemo gast, za danas hajmo s ovim završiti. Šta ima kod naših prepoštenih, najpoštenih? Eno, opet njih dira, pa i treba ga ubiti. Tajnim stazama idemo, pratimo i kroz noć, cyber kriminal režem skida moju moć, a dok s tebe je istina, dok si je tvoja pomoć. Dobrodošli na kanal Adox TV, sa mnom je naš veliki i naša legenda Lutvo Mehmedović. Lutvo je ljudi išao u Vitez i Lutvo je posjetio udruženje Velikog srca iz Udina i Hamdija Ramulj. Ono što je Lutvo tamo primijetio i ono što je Lutvo tamo vidio, dolazimo do zaključka da ono što smo danas rekli, da se steže obruč oko Ramulja i da se Ramulji polako raspadaju, Lutvo nam to svojim dokazima potvrđuje. Lutvo, dobrodošao u program i možeš li nam reći... Obucen u albansku majicu, na takar albanski šešir radi mečeve, snimaj se ko Albanac, ne glumi lažnog patriotu. Malo proberi šta pričaš, kako pričaš, proberi koga podržavaš i po kome seriš. TikToka je tamo i ne spominji nas ni u kontekstu. Što su ti čovjeku nagovori, SL. Šta se to desilo, kako je došlo do toga da odeš posjetiti to udruženje? Dobro vas našao i želim vam sve što je najbolje u životu. Tebi, tvojoj porodici i svima gledalcima koji prate i tebe i tvoj kanal i moj kanal. Hvala Lutvo. I eto kako je došlo do toga da ja posjetim iz Udini i Hamdinu taj ured, hoću reći tu kancelariju humanitarnog udruženja Veliko srce iz Udina i Hamdija Ramulj, to im je doprinio njihov jaran Jasmir Izvanović. Aha, znači zbog njega, zbog njegovih provokacija ti si otišao namjerno, jel? Je, kao što je me isprovocirao univerzalni majstor 2, pa sam ošao kod Hamdije kući. Znači, taj narkoman što kaže da mu je Hamdija prijatelj samo njemu dozvolio da smije da hoću reći reakcije na njega da radi i tako to i sve to tamo šta ja znam. Ja sam otišao baš da dokažem tome narkomanu da ja smijem da idem kud hoću i da radim šta hoću.
normalno, bez provokacije drugoga. Daj mi reci kad si stigao tamo, našao si tu ulicu u kojoj se nalazi udruženje i šta si zapazio ti kad si došao kod tog udruženja? Pa, znači, prvo sam s autom prošao malo onako kao malo da se provozam kroz Vitez. Prvo sam posmatrao iz auta u pokretu. Pa sam onda ostavio gore auto preko puta opštine Vitez, pa sam onda krenuo pješke. Pošto slabo piše ulica. Dobro. Ko ovdje u Sarajevu na svakoj kući broj i naziv ulici. Jesi onda pitao nekog za ulicu ili kako si našao to? Jeste, ja pitam gospođu jednu iz Intereko, molim vas, gdje je ulica Stjepana Radića? Kaže, evo je. Pa dobro, rekao, gospođa, htio vas da zamolim, jeste vi odavde? Kaže, jesam. Rekao, interesuje me ovo novo otvoreno udruženje, humanitarno udruženje, rekao, Velikog srca iz Udina i Handija. Kako kaže udruženje? Nije upoznata. Kako udruženje? Pa humanitarno udruženje, rekao, skoro otvoreno, rekao. Kaže, gospodine, ja prvi put sada to čujem. Aha. Pa dobro, gdje vi stanujete? Pa kaže, stanujemo ovdje, kaže, u ulici Stjepana Radića. Kako udruženje I nije čula za to? Ovo je, kaže, ulica Stjepana Radića, ali kaže, ja prvi put da čujem za to. Strašno. Dobro, hajde, idem ja dalje, znaš. Tako, hajde, idem dalje i opet sretnem ovako jednog, da kažemo, čovjeka ovako mojih godina. Izvini, rekao, gospodine, ste vi odavde? Kaže, jesam. Ovo je ulica Stjepana Radića. Jesam. Rekao, molim vas, jeste vi čuli za ovo novootvoreno humanitarno udruženje Velikog srca iz Udina i Handija Ramuda? Što je to otvoreno? Rekao, ovdje negdje u ulici Stjepana Radića, ovdje negdje, kaže, rekao, tako oni navode, blizu negdje policijske stanice. Kaže, gospodine, ja ovdje blizu baš stanujem, a to sad prvi put čujem. Znači, niko od ljudi koji si pitao nije čuo za to? Ja. Pa rekao, idemo od kraja, bio sam riješio, znači od kraja ulice do kraja preći. Mora se pojaviti neko. Nije to za uživo, jednostavno, znači, kao što su pokazali onako na snimku, ako ništa u očiću te one plakate, oni na staklu plakate što imaju svada, da. Da. I ajde, krenuo sam baš niz ulicu. Od opštine, znači gdje sam ostavio auto. Pa sam krenuo dole, niz ulicu, mada sam vidio gore kod prodavnice, gore kod trgovinskog centra, vidio sam onako neki skup ljudi, ali nisam to stio da idem da vidim šta je, tako idem sad prvo da vidim, da nađem to, ako ga nađem. A isti dan se održavao i sajam gljiva? Isti dan. Aha. I ajde strmo, ajde. Kad vidim u prizemlju dole, stvarno na staklu ima, znači, dvije one plakate, ima na vratima i tamo na prozoru imaju sada ono ko opis posla. A gdje mi reci, kad si došao tu ispred, da li je na staklu bilo igdje istaknuto porezni broj, ID broj i tako to? Pa ne znam jesi gledao onaj snimak. Znači, ja sam, kad sam to ugledao, prišao skroz lijepo staklo, ima snimak. I snimao sam. Lijepo prišao Vidio sam ja taj snimak, nego moram te pitati za naše gledalce, znači... Pa ovdje to objasnim. Da. Sad sam ja tu prišao skroz da malo uočim ondje, znaš šta piše na onome papiru, što imaju pečati na njemu, znaš. Da. Jer taj ona plakate, one dvije, znaš, što ima srce, aj dobro. Ali da vidim šta piše na onim papirima, znaš. Međutim, tamo kad sam prišao, pročito nema tu ništa da kažemo nešto vezano za neke institucije da je odobrenje, nego samo obim posla i tako to. Ja sam čak primijetio na tom papiru kad se ti pokazivo da ima i mnogo gramatičkih grešaka, č, da nije dobro ispisano. Ja, i sad to, ja nekad griješim u č, nije važno, ali tamo kad sam pročitao, pa ono je, rečemo, sasvim jedno obično sastavljeno, rečemo, jedna obična sastavljena poruka. Znaš? Da. I spominje se da je glavno sjedište te humanitarne organizacije Veliko srce Handija iz Udina, da se nalazi u... Čak tvoj. I hvala ti na 5 eura, a 1 eur kaže, nagovorio sam se jer lažna morališe sjedi jednom guzicom na 2 stolice, danas tvoja strana, sutra njegova, pravi retarde od nas po TikToku. Govori kako ne podnosi bosanski narod i onda dođe lažno morališe kako hoće ovo, kako ono, pravi mentole od nas. Pa na kraju dođeš da se osjećaš ko mentol
kad upućuješ šta čovjek radi i šta treba stat, i onda dođe neko i pričat kako si ti nešto i nešto drugo se dešava. Osjećaš se ko debil, šta ja ovdje radim? Isto BB. Da vjerujem da cijela ulica, možda zamisliš cijela ulica BB. Da, to sam vidio, nije mi jasno kako je uopšte moglo biti na ulici koja je BB smješteno udruženje, znači neko kad dođe izvana da traži to udruženje, on faktički mora čitavu ulicu prijeći sve redom da bi došao do toga ili eventualno ga našao. Yes. Ja pitam tu ono sve i pitam onde, ako si gledao na snimku, što ima trgovina na supermarketu. Vidio sam sa lijeve i sa desne strane, sa lijeve strane bila jedna gospođa na putu sa kojom se... Ona radi u toj trgovini, u tom supermarketu. Rekao, gospođo, jel vi radite ovdje u trgovini? Kaže, radim. Rekao, jel radi ovo humanitarno udruženje, ovo ovdje što je otvoreno? Odmah, znači, don je otvoren. Kaže, Boga mi ne radi. Pa rekao, kako ne radi? Objavljuje se tamo da je to humanitarna organizacija i da je počela s radom i rekao... I da narod može doći u bilo koje vrijeme da se tu javi i sve. Ja, do duše ima na onim papirima i Handin broj mobitela i Izudinin broj mobitela. I imaju oni pečati, znači pečati od Izudini. Što nam je pokazivala ono mjesec dana prije registracije. Jeste, i samo piše, znači, humanitarno udruženje, veliko srce, Handija i Izudina, u onome krugu. Da. A gdje mi reci sad jedno... Znači, ali gledaj, a zašto nije crnula svoj potpis dole Izudina ispod ili potpisala se pa šopila pečat? Ne znam, ne mogu ti reći, ali mene zanima jedna druga stvar. Ti si... Sad, samo dalje, aj reko, priđem, još tamo bliže skroz. Da, ti si prilazio do samog stakla. Ja rekao da vidim ako je to dobro, pošto je novo otvorena organizacija, znaš, još nije narod počeo da donosi, rećemo da, ali ona mora biti opremljena. Da, moraš ti imati tehniku, kompjuter, bazu podataka da uvedeš nešto i... Vidi, na primjer, jednostavno nema veze što je ona početa, što je tek otvorena ta humanitarna organizacija i taj, rećemo, ajde da kažemo, kancelarija, taj poslovni prostor, kako hoće da ga nazovemo, ali unutar bi se moralo da vidi na zidu lijepo istaknuto ID broj, odobrenje i rješenje, certifikat. I to čak bude uokvireno uokvireno u staklu. Da. I broj PDV-a. Nema veze što je to humanitarna organizacija. Da, to bude svugdje. Kažu humanitarna organizacija ne mora imati PDV, mora imati PDV, ali ti imaš olakšavajuće okolnosti na koje ne plaćaš PDV. Tako je, a moraš plaćati PDV, na primjer, na članarine, na troškove puta, na plate. Da. Ali moraš imati, znači PDV ti je jednostavno da je tebi država, da je te uvela u sistem. Tako je. Da svaka transakcija, ulaz, što kaže Kif kuf. Što hoću da kažem Faruk Fazlinović, kad mi govori ona kif kuf, kaže šta ti je kif, šta ti je kuf. Knjiga ulazne fakture, knjiga izlazne fakture. Znači oni moraju imati, pošto kad dobiju ID broj, ovjeren, certifikat od države i od porezne uprave, odobrenje, rješenje, moraju imati PDV broj isto kao i onaj certifikat. Moraju, samo što su do određene sume oslobođeni, ali ga i dalje moraju imati zbog inspekcije koja će to provjeravati. Znači, oni, kaže, ne mora imati on PDV. Mora on imati PDV, ali on neće plaćati PDV kad mu dođe na kraju inspekcija ili ne znam ko da svodi račune. Da, svaka fizička osoba, fizičko lice mora. Šta slijedi PDV, a šta ne slijedi PDV. Tako je. A oni kroz fakture koje su dobili, što kažu ulazne fakture, od koga su dobijali donacije, novac, robu, sve tu. KIF, knjiga izlazne fakture. Oni moraju... Ima i kip kod njih, krađa iz pazara. Dokazati gdje su potrošili te pare koje su primali. Tako je, postoji nadzorni organ koji to sve prati. Jeste. I znači, ako je on, što kaže, dobio od Isaka i vidio se nalepnic, onaj plakat. Pojedini ovdje su gori od dijasporca, ne prihvataju da ljudi imaju drugačije mišljenje, Salko podrška. Ma ne smeta meni podrška tvoja, njemu ni da drugačije mišljenje. Samo dijasporac Samir Drakovac ne može biti terorista koji će gasiti kanale. Boc 07. Mene samo to, brate moj, zanima. A to ostalo more kako hoćeš. A ovo prvo samo ne mere, a ovo drugo sve ti biraj kako ćeš tebe. Slobodno. Te plave boje, Isak donirao 2000 maraka humanitarnom udruženju Veliko srce Izudina. Da li je i dalje kad si ti bio dole pred tim udruženjem, da li si vidio tu plakatu na zidu? Nema. Znači, nema. Evo samo da završim ovo što sam bio pošao da kažem. Znači, kad je dobijeno taj 2000 maraka od Isaka, navodno, govorimo navodno, ali to nije istina, ali eto, hajde nek bude istina. Znači, ako je to išlo preko računa udruženja humanitarne organizacije, to mora biti evidentirano. Mora. Da je ušlo, znači,
u knjigu, u KIF. To je knjigovođa morao da unese u knjige. U KUF. Da. U onaj fotikl u KUF. Da. Znači u knjigu ulazne fakture. Tako. I ono se moralo da evidentira da je Isak, Nermin, kako ime, Isak donirao 2000 maraka udruženju Veliko srce Hamdija Izudina. Tako je. I oni sad, vidio si kad su išli u Jablanicu. Da. Jesu li igdje, tamo ima li igdje snimak da su nikome Marku dali? Nema, ima samo snimak da su ponijeli određenu količinu vode i hrane, što kad ovako objektivno sabereš neki 200-300 maraka. Ponijeli vode i kisele vode i soka i ono koje čega, nije 100 maraka izišlo. Pa eto A oni je krpa, što kaže narod, donirao laže, nego to je to je velika porodica. Jesi vidio da je se tu sad uključila i jetrva iz Udine? Da, ali te krpe koje su oni odnijeli dole, one su bile na onom jednom njihovom snimku sa strane stojale u kutijama. U kutijama jeste onda u udruženju. Da. A zar se to ne može, zar ja nisam da sam imao jučer ključ, mogu donijeti tamo vreće i snimiti i kasnije pokupiti opet u kole vratiti? Pa mogu si. Od svoje djece evo ovdje iz ormara sam mogao pokupiti šta sam stio, natrpati u kutije i vratiti. Tako je. Ali oni su tu mogli predstaviti tu odjeću odatle kao da su potrošili od Isaka pare na kupovinu, a u stvari ponijeli su tu odjeću koja je tu bila. Ne može. Znaš zašto? Jer vidim stvar. Oni su sami rekli da je to narod donirao. Da. A da su kupili. Nema veze, ajde kupili su. Ali moraju priložiti račune da su od tih 2000 maraka Isakovih kupili tu robu i da ih prilože tamo u arhivu. Ma Lutvo, oni nikad nisu nijedan račun priložili ni za šta pokazali. Ne, okej, ali govorimo sad, to je bilo prije, ali sad je jedna ozbiljna organizacija. Tako bi trebalo. Kako Marko uloži iz udruženja, iz organizacije, on mora da je prikaže ako je uzeo iz budžeta te humanitarne organizacije. Tako je. Sad, dođe nadzorni i sad daj mi papire i dobio sam rećemo za mjesec dana samo 2000 od Isaka, Nermina. Daj mi sad gospodine, gdje si uložio te 2000 maraka? Kupio sam soka, vode. Eto koji stil licemjer, Lutvo, hoćeš ljudima po džepovima da zavjeruješ. Koliko si ti dao? Nek uzme čovjek sebi, naš je, šuti. Hamdija je nek krade, nije sad neki Milan pa da ga napadamo. Tamo nešto je odnio u Jablanicu, okej gospodine, daj mi račune. Tako je. Uložiš račune u arhivu. Toga dana sam uzao iz donacije od Ermina Isaka koji je donirao 2000 toliko. Tako je, ostalo toliko, uzeo sam toliko. Hajmo sad dalje. Potrošio si dalje od toga toliko, kupio si, ošao si, rećemo tamo. Ne znam, otišao si, platio si gorivo, pisat ćemo 100 maraka na otpis za gorivo. Dobro, okej, ali pazi još jednu stvar. On kad to radi za gorivo, ode na benzinsku pumpu i natoči gorivo i ovi će njemu na benzinskoj pumpi dati datum i koliko je nasuo goriva. Tako je, i on to mora dostaviti knjigovođi. Jeste, prijekta na dokumentaciju tamo u fakturu. Tako je. I znači ima pokriće za sve. Međutim, to ja sam gledao kroz staklo, znači samo ima jedan stol bijeli, plastični i 2 stolice. Znači nema plakata, one zahvalnice što je bila Erminu Isaku. Nema ništa. Znači nema ništa osim bijelog stola plastičnog i 2 stolice. De mi reci, jel ti misliš sad, vajda, pošto je to bila zahvala i pošto je sad više nema, jel ti misliš da je se tu desio sad neki razdor, da je pukla ta veza između Isaka i njih? Nije to bila nikakva zahvala, baš, šta ti je? Ili su to oni poturili tako? Sačekaj, jednostavno ti je sad odeš u štampariju i kažeš daj mi otkucaj metar sa metar na papiru. Okej, ali Lutvo, Ermin Isak postoji, ja sam radio istraživanje. Daj mi otkucaj metar sa metar! Gledao sam to sve. Ali da li ti misliš da oni te stvari rade bez njegovog znanja, postavljaju te tako reklame i to, i da li ti misliš da on zapravo nema, možda ima u jednom određenom vremenu kontakt sa njima, a da li misliš da je ta veza pukla sad jer nema više tog plakata uklonjenje? Vidi jednu stvar, uopšte ona plakata koja je prikazana, ona ne djeluje ozbiljno, po mome gledanju i po mome shvatanju. Oni nisu nako trebali da promolišu prvu donaciju Isakovu, nego su trebali da naprave lijepo i da urame sliku njegovu i... Ne mora sliku, zahvalnicu. Da. I da je okače naziv. Da. Ma sliku kod Tito. Pored licence, pored svega, pošto je on prvi čovjek koji je donirao, znači on zaslužuje da ima ne naku plakatu koju odeš u pisarnicu, daneš 5 maraka, oni ti ištampaju šta hoćeš i koliko hoćeš, čudi me da nisu 20.000 da tamo prikazali da je on donirao. Ali znači, to je skoro bilo kad su oni otvorili udruženje i promovisali, znači u tako kratkom vremenu ništa više nije ostalo u toj kancelariji osim tih stolica i stola. Pa eto, oni su išli 17. u Fojnicu. Da. A koliko ima kako su otvorili? Pa neki mjesec dana. Eto, da su skupili, jesi vidio sve što su kupili soka, i piće i sve ono, jesi vidio da je stalo pozadi u
efekt njegovog auta. Da, to prvi put kad su išli, da. A drugi put su malo, zbog naših kritika, su malo napunili više drugi put. A nisi dobro shvatio. Reci. Prvi put kad su išli nisu oni imali, nije bilo otvorena humanitarna organizacija. Tako je. Kao on kupio od sebe, čovjek humanitarac, kupio od sebe 3 paketa kisele, 3 soka, pa se kajeri gore, znaš. Da, prvi put je organizacija bila u završnoj fazi, nije bila otvorena. A drugi put kad su išli... Ona je bila u završnoj fazi, ali nije bila otvorena, znači nisu ništa, nije Isak poslao pare, nije ništa. Tako je. I što je on rekao da je on donirao svojih para, ono prvi kad je put išao pa se kezio gore na bageru i ono. Da. Dok sad... Lutva To ne mora biti mjesec dana, 20 dana. Šta je skupio? Skupio je i što je kupio one kisele i vode i sve što je narod kao eto donirao, vidio si šta će narodu dole koji je poplavljeno na noša za bebu. Pa ne znam šta da ti kažem, ali ono što sam uspio primijetiti, Lutvo, od zadnjeg snimka Bake i Mare, pa svi naredni videozapisi, sve imaju manje i manje pregleda. I pošto si ti bio obišao to udruženje, vidimo da u njemu nema ništa, znači da ljudi ništa ne donose i ne ostavljaju tu. Ne. A eto bili su znači 17. Da. Eto nešto ga ispraznili. Juče, koji je juče bio 20? Pa pomažu! 20. je danas. Eto 19. Nije to skladište. Znači niko ništa nije donio dotad. Niko ništa nije donio, ali... Donio je, nego oni raznijeli narodu, nije to skladište, nego ide to stalno. Interesantno, ako je to kancelarija, ako je to nešto, pa mora biti kompjuter, mora biti receiver, mora biti išta od opreme. Da li ti smatraš, Lutvo, da je to samo paravan? Pa ja više mislim da je to, po mom mišljenju, ne mora znati sad, ali po mom mišljenju, da je to samo zamoljeno. Ta osoba čiji je to objekat, čiji je to da se samo zalijepe tu. Ili možda plaćeno na neki kratki period da se samo iskoristi za promociju. Ili na kratki period da se iskoristi, eto, na primjer... Lutva CJ! Čuli smo iz Udinu da i ona sama kaže da je to privremeno. Pa eto, privremeno, znači mora i privremeno, ali privremeno Jarane, ono je znači tu registrovano. Ne može biti sada, onda na papiru piše glavno sjedište u Gačicama. A u Gačicama nema nikakvog prostora, to je porodična kuća, nema gdje ni smjestiti. U prostora gdje u kući, u maloj kući njima 7. Tako je, moraš ima prostor za to adekvatan opremljen. Drugo, oni ne mogu ni prijaviti što se tiče u njihovoj kući nikako, zato što u njihova kuća je napravljena ilegalno, bez dozvole, čak ne mogu da priključe struju, uzo je od brata. Tako da, da ja znam, eto kažu isto cijelo gore, baš jednom sam pričao sa Handom. Cijelo, kaže, naselje gore Gačice, cijelo selo je BB. Strašno, ali sad sve to kad sumiramo, i tog famoznog Ermina Isaka, kojeg sam ja juče istraživao i sve to, meni sad dolazi ideja, nije ideja nego misao, da je to sve jedna velika muljaža, udruženi familijarni poduhvati i Jetrve, i braće, i iz Udine, i svih njih skupa. Znači jedan... Moguće to, ali ja bi... Mora se, gledao sam i ovaj što se zvao ove Hadži Efendiće. Ja Efendiće nisam ih zvao, nego sam ih kontaktirao, lijepo poslao... Putem Facebooka, ja. Da, poslao lijepo poruku na što sam dobio povratnu informaciju da izviniš da pušim kurac. Vidio sam, čuo sam, gledao sam to. Vidi jednu stvar, moguće da su, on nije Isak, nego Isaković. On je Isaković, da, ali Isak stoji skraćeno na... Ja, Isaković, a otac i mater od Izudine su Isakovići. Znači familijarnom linijom ide. Moguće familijarnom, a da su našli njiha, jer ne mogu da shvatim ako je toliko čovjek bizmisen i toliko što se fali Handija milijarder, milioner i pomaže cijelim svijetom, da jednostavno toliko mu ga želja povuče i toliko mu bude simpatičan Handija iz Udina, da toliko, ako iko čovjek normalan kad gleda ono njihov snimak, ono njihovo bahaćenje i ono njihovo da izvine ko sluša da se ne izražavam, i od toliko nasa ljudi koji smo ukazivali sa dokazima o tome da se ne radi pošteno i transparentno, da čovjek jednostavno na to je gluh i da je čorav. Ja mislim Lutvo da on nije gluh i čorav, nego nakon ovog danas što sam ja dobio odgovor od tih Efendića, ja mislim da on vrlo dobro svjestan šta se tu radi, ili on pere kroz njih pare na neki način. Vidi, znaš šta se mora desiti? Da on gore u Americi, kao što Handija priča, ima te firme, ima to toliko... Ima dvije firme u kojima je agent, ja sam to istražio, mislim ne piše da je vlasnik firme, ali piše da je agent. Pa vidi, znači, ja sam gore u Americi kad sam bio, znači, vozio sam kamion i znam cijelu Ameriku. I bio sam gore gdje je on. Ali
otprilike da se tu rade mutne radnje. Jer gore u Americi, na kraju godine kad se vrši obračun taksi, sad, kad se donira u humanitarne svrhe, novac, i vidiš, na primjer, ne znam sad kako je stanje u Austriji, ali gore, kad se radi obračun taksi u Americi. Umanjuju ti za tu količinu koju si donirao, jel? Vidi, ne. Znači, ideš od 1. januara do 30. decembra. Ti se obračunava. I ti prilažeš koliko si potrošio goriva idući na posao i vraćajući se s posla. Koliko si kupio cipila, čarapa, pantola, bilo čega. Znači sve troškove koje si imao u globalu. Sve troškove i onda ti ide tvoja zarada i onda ti oni obračunavaju i sad, ako ti je uzeto više, znaš, država ti vraća. Dobro. Ako još doniraš u humanitarne svrhe, onda ti država još više vraća taksu. Aha, znači moguće da je u pitanju čisto pranje novca zbog povrata poreza. Gledaj šta rade kod nas ljudi, halo. Gledaj šta kod nas gore rade ljudi u Americi. Ti možeš da radiš taksu, rećemo ja sam živio u Iowa, grad Des Moines. I sad gledaj, rećemo, puštaj on tebe sve, radi ti sve, ali jarane, samo dođe kraj. Dohaka ćeš. Ljudi rade, zamisli sada žena i čovjek da rade u istoj firmi. Znaš, i gore imaš ti ljude, platiš ljude koji znaju da ti rade taksu. Pričaj, vraćam se za sekundu. I sada ti, rećemo, nađeš čovjeka da ti uradi obračun taksi na to. Pa se tu prikazuju razni koje kakvi računi, koje čega, znaš, ali nisu Amerikanci toliko glupi, znaš, puste on tebe. I gledaj sad, na primjer, ja nađem čovjeka da mi radi taksu, ajde, rećemo iz Des Moinesa, radi mi taksu, a rećemo ja i žena radimo u istoj firmi. Znaš? Da. I sad u mene žena nađe, ode u Chicago. Da. Rećemo, u drugu državu. Da. Ili rećemo, ode u Minnesota, ode u Nebrasku, ode u Illinois, ode... Skroz, rećemo, ode rećemo, evo, negdje ima od Des Moinesa do Chicaga oko, negdje oko 8 sati autoputem da se voziš. I zamisli sada šta naši rade ljudi. Ja i žena radimo zajedno u istoj firmi, ja radim taksu u Des Moinesu, čovjek mi radi, a mojoj ženi čovjek radi u Chicagu, istu tu taksu. A ista firma, isto sve. I šta se dobije time kad se tako uradi? Pa dobije žena, rećemo ako ja dobijem povrat taksi. Dobro. $4.000, znaš. Ja. Tamo rećemo ova je obračuna u Chicagu, tamo neke stvari, ona dobije 7.000. Aha, znači ima nekih rupa gdje se može još dodati. Pa ima toga, sve oni tebe puštaju, ali na kraju te ufate jedan. Ufate. I kad ti dođe, na primjer, gore se zove ta, kod nas asipa, investigation. Ja. Ta organizacija, znači, ona ti smije da u oko zarovi. Jedina ta organizacija. Znači, sumnja stoji da je u pitanju neko pranje, neka muljaža, neko čisto preko ramulja da se to uspije. Je. I on vidi jednu stvar šta može da se desi. Da, rećemo, se pošalje ramuljima, ajde da kažemo, pošalje mu se, eto on se busa u prsa da je poslato puno, ali nema veze. Ovako gledajući sve ovo što je ramulj, što je ramulju napravljeno i ramulj što ima sve vrijednosti, ne vrijedi više od, pa kakvi 30.000 maraka, i kuća i auto i sve što ima. On je poslije sa donacijama, sa krađama još to sređivao na početku. Ne, govorimo sa svemu. Da. Ali, na primjer, sada, rećemo, pošalje njemu odozgor Isak, rećemo, kaže mu, tamo napravi dupli taj uplatnicu i na jednu napiše, rećemo, da je uplaćeno ramuljima, eto, ko što je iz Udina stavila plaka, 2.000 maraka, znaš, 2.000 maraka, to ti dođe negdje oko 1.300, Sad je dolar spao oko $1.300, tako? Pa ja, $1.300, to ti je 2.000 maraka, ajde, rećemo, pošalje i $1.500, znaš. Da. A tamo, rećemo, navede u drugome, tamo, rećemo, i tu uplatnicu što je ramuljima poslao, da izvineš, otare stražnicu, a napravi tamo uplatnicu da je poslao $20.000. Zato što nema povratnog potpisa i ništa, pa može izmuljati. I sad, normalno da neće sada odozgo Amerika zvati poreznu upravu da pita
ili vamo da vidimo je li ta transakcija prošla od 20.000 na to i to, toga i toga. Da. I još posebno evo što kaže što su mu za tu njegovu, kad su ga otkrili za taj porez, što je morao skupljati dodatno. Da. Kaže da su mu oprostili za one donacije u kojima je navedena svrha za humano djelo. Ja. A samo da su ga kazali za one donacije koje nisu navedene kao humanitarne. Pa to su donacije što je skupljao preko TikToka, preko ovih platformi gdje mu ne može ni navesti, gdje je dobio u giftu. Pa ne, kao navodno, eto, oni su našli u transakciji tamo da je on dobio te pare. Da. Ali nije nađeno tamo svrha uplate. Da, razumijem šta govoriš. Znači svrha uplate, moraš znači na uplatice da upišeš svrha. Moraš doznačiti da je za humanitarne svrhe. Vidiš na primjer kad te kazni policija i kad dobiješ vamo, ako si vidio u Bosni, a ja garantim tako je gore i u Austriji, da gore kad ideš da platiš kaznu, piše svrha. Moraš upisati za sve što uplaćuješ preko računa svrha. Svrha, što kažu svrha doznake, znači moraš doznačiti da se zna u koju svrhu uplaćuješ. Tako je. Kazna, saobraćajna kazna, humanitarno... Osim ako već ne dobiješ ispunjenu uplatnicu pa je samo odeš i uplati. Ali, dobiješ ovdje ispunjenu, ali opet ti piše svrha. Da. Dobro, Lutvo... Piše, znači, zašto uplaćuješ? Saobraćajni prekršaj. Lutvo, 50 minuta smo već u programu, bit će mi puno vremena da sklopim ovo. Hvala ti za šokantne informacije koje si nam danas prenio. Ti si jedan od ljudi koji se pojavi gdje se najmanje ljudi očekuju, odeš, provjeriš, svojim očima se uvjeriš, doneseš nam nove vijesti. Dobro, utvrdili smo oko Lutvine posjete. Gdje da vidimo samo, jer nisam to gledao na live-u kad su oni išli drugi puta. Sam da vidimo izjavu od nje. Nećemo gledati što se... Razio veliku želju... Naši gledalci, pratioci, dobro nam došli današnji novi video. 17.10. krećemo ponovo za Jablanicu kao što smo i obećali. Kako smo rekli u prošlom video, 17.10. ponovo krećemo za Jablanicu, tako danas želimo da obiđemo opet ljude koji su nastradali u Jablanici. Danas je tu i moj sin Benjamin jer je izrazio veliku želju da bi i on želio da posjeti ljude u Jablanici i da vidi to mjesto gdje su ljudi nastradali i šta se desilo. Međutim, pošto je Benjamin već momak od 16 godina, dječak, momčić od 16 godina, željeli smo danas da ga povedemo, ali naravno danas je dan škole, mislim da pokažemo ide sa u školu i pitala sam nekog razrednika da li nam odobrava da danas Benjamin bude odsutan iz škole, naravno što nam je dao dozvolu, kaže ako baš želi u Jablanicu da ode, neka ide sa svojim roditeljima, ja mu želim sretan put. Želim da se zahvalim njegovom razredniku Semiru, koji imam od svoje djece prelijepu komunikaciju sa njihovim nastavnicima i razrednicima. Kao što svi znate da smo mi bili u Jablanici i naravno željeli smo da posjetimo sve ljude koji su nastradali, ali sa jednom namjerom željeli smo da im pomognemo na bilo kakav način. Međutim, poslije našeg videa dobili smo dosta negativnih komentara i dosta bljuvotine, znači ono što su pričali, Handija se smije na videu, da smo mi otišli samo radi pregleda, da gazimo po mrtvima, međutim, dragi gledalci, pratioci, to nije istina, znači, mi smo... Zato i jest da ima gori i od Hamdije. I jest to tako. Jer evo viš da to sve nije istina. Ono sve što su oni radili i sve što su pričali, to sve sad sine nije. I normalno da jesu gledalci. Gori kad govore da to je. Eto viš. Pa i upravo su ovi ljudi, tačno. U jedno mjesto ušli gdje nismo bili pušteni. A kao Hamdija kao jedna osoba gdje se pojavi, vjerujte, znači znaju nas svi, mi gdje se pojavimo stvorimo pozitivnu atmosferu i uvijek smo nasmijani. Međutim, mi kad... I sad zamisli kad je vama tako kako je meni tek onda, draga Izudina. smo se došli u Jablanicu gdje smo predali namirnice koje smo kupili i ono što smo podijeli, dosta su ga ljudi prihvatili kao neku zvijezdu, kao što i jest naravno. Pa ja, znači on je sve to i sad zamislim da kako je tek meni. Ja je kao poznat kao Sima kao Hulk i to ostaje, znači to sad što ima šumski kuhar i youtuber je, ali Hulk je... Kako li se on osjeća kad svaki dan tako sebi govori, ja evo hoću povratiti što ovo jednom sebi reče. Njegov naziv i po tome ga ljudi prepoznaju i doista ima jedne ljude oko sebe koji se žele naravno slikati i pojedinima smijeta. Mi u buduće, znači, kažem, dosta ljudi je snimalo Jablanicu, dosta ljudi je dolazilo u Jablanicu. Nigdje nismo otvorili vrate da nismo nečim pomogli, naravno, i negdje ne snimamo da nekog na neki način ne pomognemo kao što smo radili Jablanici prošli put, evo sad Jablanic. Mi znamo da je se desilo to što je se desilo, da su se desile poplave, da je se desilo smrti. Just a moment, I have...
Šta? I ko je donirao? SL 1 eur balvan poveo i prisad sa sobom. To be Arab, to be stakvila. 1 eur SL, a ovo je prije 22 minute. Safet Raković 12 eura za najjačeg moderatora YouTube Balkana. Thank you very fucking much. Kakvog moderatora? Aha, YouTube-a mene. Hvala ti, brate moj. Slučajevi, ali doista mi ne možemo svojim plaćom da nadoknadimo ono što su oni izgubili i ne možemo da im vratimo ono što su izgubili, ali možemo da im dademo osmijehom i pozitivim i ovim što želimo pomoći, možemo da im vratimo bar osmijeh na lice i da kažemo da nije sve crno, da ima nešto i bijelo. Mi smo ti ljudi koji vole druženje, koji vole da je svak nasmijan, da je svak vesel i svoju pozitivnu energiju prenosimo na ostale ljude, ali nekima to ljudima mnogo smeta, što nas to mnogo ni ne interesuje, ko nas gleda zna kakvi smo ljudi. I znam, kažem opet i uživo kakvi smo ljudi, da želimo sa svima da otvorimo dobru komunikaciju, da se volimo nasmijati u svakom pogledu. I danas idemo da ljudi opet je kiša, kao što sam rekla, znači kiša pada u stanje, kao što sam čula, pratimo ove mreže, u Jablanici se stanje ne popravlja, ali mi ćemo danas naravno da opet snimimo to kako je. Danas sam, dragi gledalci, pratiti zašto smo mi mnogim ljudima prvo, zašto su se svi nakačili na nas, ne znam što radimo, kojom mislim, doista ima mnogo komentara koji nas kalja, koji ovo, ja znam da je prije 3 godine bilo, da smo bili ugroženi, ali eto, drago mala hvala, uvijek smo bili zadovoljni na onom što imamo, međutim... Da se ja vratim na ovo, ja ne znam, isto ko što dijasporac ne zna da je kleo ljude i reportao kanale, pa sad on ne zna što se to dešava, tako su isto oni krali humanitarne pare i sad oni ne znaju što narod njih. Pa eto, za ove što ne znaju, da im kažem da je to zato što ste prikupljali pare narodu pa krali, a šćeli im to je samo zato. Ovo malo jest licemjerno ovako provocirat ovda lopove. Ovo malo jest đubretarski licemjerno lopovima govor da su krali. Ali kad već pitaš zašto, ja moram ti reći zašto. Tim stanje se popravilo, alhamdulillah, nešto smo zadovoljni, prezadovoljni, znači, ali... Alhamdulillah. I tu je Handija otvorio YouTube kanal, ljudi nas zapratili, gledate i mi sa tim. Imam jednu dobru pjesmu za kraj, kako reče, alhamdulillah, na umpadne mi od Blackberriesa. Snimcima, znači naravno kao što odeš, snimiš i da zaradiš, naša YouTube sviju snimatelja se odnosi na snimcima i na zaradama. Kao što svi radimo, snimamo da zaradimo, tako se i mi snimamo da zaradimo svojoj djeci, svojoj porodici i brinemo se naravno za njih. Svaki ko ne voli da me lijep snimati, da je gleda, naravno da volimo svi, jer taj posao YouTubera kao ovi veliki YouTuberi, Handija za 1,5 dana dobio jaku gledanost i doista dobio je mnogo pratitelja i što ja se želim da zahvalim svim ljudima koji su nam podrška u životu, ali ima onih kojima Handija mnogo smeta, ne znam zbog čega. Handija je jedan najobičniji. Evo opet, sam zato što je krao humanitarne pare, uzimao sebi dio, a ko fol skupio narodu da im ide pomoć. Eto zato, eto, ako opet ne znaš, tebe opet reja, ona opet sutra neće znati. Mi smo ljudi toliko zaboravni da to je, pogotovo kad krademo, zaboravimo šta smo ukrali i od koga. Čudo. Čovjek. Znači, bez obzira što ima YouTube kanal, mogu bi da s pojedinim ljudima ne priča, međutim, on nije takav. On doista voli da se ima druženje, voli da se, nebitno ko je, šta je on, i ako ga uvrijedi taj čovjek, on opet njemu kaže, nema veze druže, dobro sam, kako si ti. Pa dobro, pa ja ukrao mu 1000 maraka i onda šta ga briga, hoće li ga uvrijeti ovaj čovjek, viče, ma ja, dobro je to sve. I ode potroši 1000. Pa lako je tako. S obzira što ga neko uvrijedi, on gleda da na taj način ga ne uvrijedi, da gleda sa druge strane, da bude svi pozitivni kao on. Međutim, dragi gledalci i pratioci, vi prihvatili ili ne pojedini, neću im samo imenovati, vi prihvatili ili ne, Handija i... Ne možeš vratiti nekog iz mezara i slažem se da treba donijeti malo pozitivne energije, ali ne možeš donijeti tako što se penješ po bagerima i slikaješ se i smiješ dok ljudi traže svoje najmilije unositi ljudima kameru u facu koji su prije dana izgubili sve. Ali ja ne znam što ti to tako gledaš. SL. Ja ne znam što ti to tako, ti si taj neki tamo SL koji nekako to tako nekako gleda na Handiju. Ja ne znam što ti to tako. Naprijed, Izudina ide naprijed, mi idemo svojim životom, svojim tokom i naravno da radimo ono što... Evo ovdje sad muzički koncert, vozaju se momci, evo voda, ide voda životom. Imamo ovdje još jednu izjavu. Možeš pisati, samo Handija. Ti mala, pa ne gledalci i pratioci, kao što sam i rekla, evo nas u Jablanici, kiša i dalje pada, znači
u Jablanici pa skoro svaki dan da kiša pada i zato je mnogo onemogućeno radova, a mi smo naravno, kao što smo i rekli, putili smo se put prema Jablanici, uručili smo svoju hranu, odjeću, obuću i sve što je bilo. Evo, dobili smo papir, znači da je humanitarna pomoć uručena od nas, Ramu i Hamdija, malo je se smokrio papir, kiša je, ali nema problema, nama kiša i ne smeta. Dragi gledalci i pratioci, od vas molite samo da se još molite za ove ljude koji su nastradali, da im se vrate njihovi domovi, njihove kuće i da ako Bog da inšala malo kiša prestane da pada, da bi ljudi nastavili da radi malo bolje i više, ali međutim ovo je teško stvarno, ima jedno 10 dana kiša svaki dan neprestano pada. Vidite kolika je načinjena šteta, mnogo auta je nastradalo, mnogo kuća je nastradalo, mnogo života je nastradalo i nadam se da će ovo biti jedna pouka svim ljudima, da nemojmo biti zlobni, budimo voljeni i volimo se jer ovaj život je kratak. Ovo što se Pa nemojmo biti zlobni, nemojmo krasti humanitarne pare i praviti se da onda ne znamo šta je bilo. Fina poruka. Hajmo to početi primjenjivati. desilo ljudima u Jablanici, sutra može da se desi, dragi gledalci, nama. Možda sutra mi budemo ti koji ćemo primati pomoć kao oni što primaju. Možda sutra budemo ostali bez kuće, bez auta i ono što smo cijeli život gradili, ostanemo bez toga. Jer što kaže Allah, da. I onda Allah daje i kad oduzme, kako se opet obrati svim onim ljudima od kojih si krao humanitarne pare. Zato treba biti dobar da može se opet obrati. Draga iz ludina. Allah i uzma. I uvijek je bila stara poslovica, znači radi dobro i Bogu je drago. Pa što ne radiš onda dobro? Što kradeš, lažeš, otimaš, napadaš, vrijeđaš? I onda dođeš na kraju dana i radi dobro. Ja srao čitav dan i dojdem na kraju dana. Radite ljudi dobro. Malo. Gledalci i pratioci, Hamdija je tu i uručio sa našim sinom ovu hranu, sve što smo odjeću i obuću, našli smo mjesto. Nisam veliko poziva imao ni dok mi niste broja isključili iz BH Telekoma. Gdje ćemo predati danas. To ljudi raspoređivaju naravno kom je potrebno i ko je nastradao u poplavama. Gdje se Mirco jebote? Da, svi tu koji svi, mnogo organizacija je pokrenulo i mnogo ljudi je se odazvalo, što mi je mnogo drago, ali evo mi. Zato Lutvo viče da vam je prazno no tam, zato što je se mnogo ljudi odazvalo. Jedna mala skupina ljudi dođemo da posjetimo i da obiđemo i nam ovo mnogo znači. Jedan veliki uspjeh u životu je kada dođeš da obiđeš ove ljude i kada im vratiš bar malo osmijeh na lice i znamo da im kažemo da nisu sami, da uvijek ima ljudi koji je voli, koji je poštuje i da ćemo ja i Hamdija nastaviti dalje sa svojim radom, sa svojim snimanjem i da uvijek dajemo podršku onim ljudima kome je potrebno. I to je to. Dobro. Još se malo ovdje vozaju. A nije. Naravno, to ćemo i mi da se prati. Ima još. Nije još, znaš na kraju filma kad piše ono, nije još kraj, ima još, pa ono ide casting, pa onda kraj. Dragi gledalci i pratioci, to bi bilo što se tiče današnjeg videa u Japrestanog pada, što ćemo i mi da krenemo polako za naš video. Zbog kiše i zbog ovih putevi su dosta zabranjeni. Onako da stane neđe na putu sa strane, izgovori jedno 52-3 rečence i onda dođe kući i dadne montažeru da on sklopi nešto iz toga, pa zato ima veliko katova i tranzitiona. Za prolaz jer ne može narod doći do onog mjesta do kojeg ide. Mi smo danas uspjeli nešto da snimimo, da uručimo ono što smo naravno i obećali, kao što smo i obećali prvi video 17.10. da putujemo. Evo danas kiša i opet nas nije spriječila. Hvala dragom Allahu, uspjeli smo, odradili smo. A vama dragi gledalci, hvala na svakom videu koji odgledate, koji nas zapratite, koji lajkujete i koji nam naravno dajete podršku. Nadam se ako Bog da će vam se svidjeti ovaj video. Naravno ne u tom slučaju da će vam se svidjeti video ono što se dešava ovom narodu, ali da će vam se svidjeti naša borba i naš trud koji ulažemo u ovaj posao koji radimo. Div nam zdravi bili, vidimo se ako Bog da u drugom videu. Svi like, svi zaprate Hamdijin kanal. Dobro, htio sam ja ovdje još sunovrat Ramulja i ko je Ermin Isak, ali to ovaj put nećemo. I htio sam poslušat Lutvu, najjači je Lutvo kad reaguje na ove drogere. Ali to ćemo ostaviti, pošto svejedno sad moram ići, a i ostavit ćemo to da se još malo šta desi. Pa ćemo onda na kameri imati jedno tijelo šta se tu desilo, pa ćemo onda to pregledati. Nek staju, nemoj ovo Lutvo brisati, to je mnogo dobro, onaj kad ti njega objašnjavaš kako je. Ti
ti si možda čak i najbolji od nas svih da se sa njim. Zato ja nisam htio, jer znao sam da ima neko bolji da će to. Ja to sam ovako prigledat, interesuje me šta će to. Eto. Vidimo se tada. Dejan X 5,71 euro, veliki pozdrav za Raju. Veliki pozdrav od Raje za tebe. Samo 1 euro. Eto, Allah ima jedan ostra, kad stigneš pročitaj mail. Sutra ću ja odgovoriti svima na mail, a sad moram ići tabih. Na posao tabiha. Pa kad dođe malo ću vam mu na posao, pa malo valja i leći. Hvala na gledanju. Dijasporac, brate moj. Aj ti sutra opet, ja to ime ne opet. A ti nemoj i neć ni ja. A ti de, i on, eto i mene. Ti sutra opet, ti nastave, brate, nastavit ću i ja. Laku noć. Bismillah. Hajde Halile, prvi ga salila. Ja baraba, a ti vila. Ja svršio, ti svršila. Brdo dima, brdo promila. Welcome to Tijuana, seks, šilja i tequila. Mala bara, niđe krokodila. Krupna riba, sitan kriminal. Crni beris bez umjetnih bojila. Krade i dila, ne uzubila. Nema trud, samo viša sila. Nosim zvuk novog sarajevskog stila. Čiba čiba, sensi mila. Luz bu normala, braćo moja mila. Bog sa Tajlanda, džija iz Brazila. Život i dila, elhamdulillah. Vera gorila, visi sa vratila. Bog sa Tajlanda, džija iz Brazila. Bomb od flaše, bokser od ventila. Život i dila, elhamdulillah. Ja baraba, a ti vila. Šta sto vukla, šta sto pila. Brdo dima, brdo promila. Welcome to Tijuana, seks, šilja i tequila. Nema pranje, nema debila. Nema patrole, nema civila. Nema problemi, samo dobrila. Nema galama, tranquila, tranquila. Bera gorila, visi sa vratila. Bomb od flaše, bokser od ventila.